mkubwa wa namna hii. Niba wakurikiranye amakuru neza, ikiwa umefuata vizuri taarifa, uyu murimo uri gukorerwa mu bihugu birenga 10 ku isi, kazi hii ambayo inafanyikia zaidi ya nchi 10 duniani, ukomoka ubutumwa ukomoka muri ibi birere turimo, ujumbe ukiwa umetokea katika maeneo haya, ntabwo ari ubuhanga abahano barusha abandi, sio utaalamu ambao watu hapa wanawazidi wengine, ahubwo uyu murimo uri ikimenyetso cy'Imana, bali kazi hii ina muhuri wa Mungu. Dufite amakuru ko mu Bufaransa hari itsinda risenga. Kuna habari kwamba hata Ufaransa kuna kundi la watu kama sisi, harimo n'umuzungu wiyemeje kubwiza ubutumwa. Kuna mzungu pia aliyeamua kuhubiri ujumbe huu. Dufite amakuru ko muri Canada hari itsinda risenga. Tuna habari kwamba Canada kuna kundi pia y'abantu bagera muri 35 na watu kama 35. Dufite amakuru ko mu bindi bihugu by'Uburaya na Amerika harimo abantu umwe bazi uno butumwa. Tuna habari pia kwamba Ulaya na Amerika kuna watu mmoja wanaokubali ujumbe huu. Utaogize uruhare ni wao y'Imana wazana rangi. Ikiwa wewe hutakuwa na sehemu yako katika kazi hii, kazi itaendelea na itaisha. Ngiye kwiga noneho. Tunakwenda kujifunza. Yitwa Ntakirutimana Emmanuel. Jina lake anaitwa Emmanuel Ntakirutimana. Mwene so musangiye umurimo. Ndugu yenu katika kazi hii. Ubundi gukorera mu gihugu cya Zambia. Sasa hivi anatumikia katika nchi ya Zambia. Reka dusenge Imana. Acha tumuombe Mungu. Urakoze mubyeyi wacu kuko wararitse abantu bakazuhabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe dusoza amateraniro amaze iminsi. Ngaho fungura umutima wa buri wese yuze kandi yumvire ibyo yabwiwe, arafata n'imyanzuro mishya kugira ngo igihe buri wese yatakiye kubipfausa kongerere kwizera tubare ibyaha byacu. Aha twese twavana agakiza tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo tugiye kwiga, neno ambalo tunakwenda kujifunza, biri kutubwira ngo ikinyoma kirambye nacyo ni ikinyoma. Inatuambia kwamba umri ambao umedumu muda mrefu unazidi kuwa uongo. Ikinyoma kirambye nacyo ni ikinyoma. Uongo ambao umedumu muda mrefu nao ni uongo tu. Muri iryo jambo, katika neno hilo, ndabanza mbereke ko uretse no mu by'iyobokamana, itaonyesha kwamba isipokuwa katika mambo ya dini, no mu bapagani no mu zindi nzego z'abantu, hata katika wapagani na tabaka zingine za watu, hari ibintu byemerwa, kuna vitu vinavyokubaliwa, atari uko hari ukuri kubirimo, si kwamba vina ukweli, atari uko hari akamaro bimaze, si kwamba vina faida yoyote, ahubwo urutsa kabisanga, bali yule anayezaliwa kivikuta. Iyo umubajije impamvu yabyemeye, unapomuuliza sababu iliyosababisha akubali, akubwira ko ariko n'abandi bakora, anakwambia kwamba ndivyo na wengine wanafanya, akubwira ko binamaze n'iminsi, kwamba vimemaliza siku nyingi, kubw'ibyo akabigira ukuri. Kwa hiyo anavifanya kuwa ukweli. Mu gitabo cyo Kuva, katika kitabu cha Kutoka, igice cya 23, sura ya 23, umurongo wa 2, mstari wa 2, haranditswe ngo, pameandikwa hivi: ntugakurikize benshi gukora icyaha, usifate wengi kutenda maovu, kandi mu rubanza nutangwaho umugabo, tena katika mahakama usitoe shahidi, ntukagiye benshi bagiye. Kwa kutoa ushahidi usiende kwenye wengi wameenda. Umurongo utuje ukurikira ibyemewe na benshi. Mstari huo umetuzuia kufuata yaliyofuatwa na wengi. Umurongo utujije kwemera ibimenyerewe. Mstari huo umetuzuia kufuata yaliyozoeleka. Ahubwo icyo dukurikira, bali kile tunachokifuata, icyo twizera, kile tunachokiamini, kibe gihamanya n'ijambo ry'Imana, kiwe kinakwenda sambamba na neno la Mungu. Tuzi ko cyavuzwe n'akanwa k'Imana, kwamba kilinenwa na kinywa cha Mungu. Niyo mpamvu rero, niyo sababu sasa ingingo ebyiri turaganira muri iki kigihe. Tawapa vipengele viwili tutakavyojadili katika somo. Bae urugero mu gipagani, kiwapa mfano katika upagani, hari imico y'abantu, kuna desturi za watu bizera ko wanaoamini kwamba ugaramutse ari kugenda mu nzira, eti akitembea njiani bakabona imbere imanutse, kukutana na panya ikipita hivi, ngugaranywe, eti hapo atapata cha kunywa. Hari abandi bizera ngo, wengine wanaamini kwamba aramutse ari kugenda mu nzira, akienda njiani bagasitara ukuryo, akajikwaa kwenye mguu wa kulia, ngugararya, eti hapo atakula. Ubwo se babisomye? Je, hayo waliyasoma wao? Ubwo se bimwe bitambuka bose baranywa? Je, wale ambao panya inapita wote watapata cha kunywa? Ubwo se bajya basitara iryo no bose bararya? Je, wale wanaojikwaa kwenye mguu huo wote watakula? Kuko kimenyerewe, lakini kwa sababu imezoeleka, kiremerwa, inakubalika. Ubwo no mu yindi n'ayandi moko mugira ibyanyu, na kabila zingine wana mambo yao, n'ibirere bindi bagira ibyabo, maeneo mengine wana mambo yao. Umunsi turaganira n'aka magambo abiri, kwa leo tutazungumza mambo
mawili aboneka mu iyobokamana yanaonekana katika dini avugwa nk'ukuri yanayosema kama kweli ariko atanditse, lakini hayajaandikwa. irya mbere La kwanza nirivuzwe ngo linalosemwa hivi ngo nta dini ritazavamo umugeni, eti hakuna dini ambalo halitakuwa na bibi harusi. irya kabiri La pili nirivuze ngo lile linalosema itorero ntirizaba Babuloni, kanisa la Mungu halitakuwa Babeli, cyangwa se ngo wikwita itorero Babuloni. au usiniite kanisa la Mungu Ayo Babeli. magambo dushaka kuyasesengura, Maneno hayo tunataka tuyajadili. ariko mu kuyasesengura Katika kuyachambua mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye katika kitabu cha Pambano kwao Tragedy 645, Kifaransa ni 645. icyigisho kivuze ngo ibyanditswe byera ingabo idukingira. Kwenye sura inayosema maandiko matakatifu ndiyo ngao yetu, Haranditswe ngo pameandikwa hivi: Imana izahorana ku isi ubwoko yatoranirije kuyikorera, Mungu daima atakuwa na taifa lake alilolichagua kumtumikia. buzafata ijambo ry'Imana bukarigira ibuye rigerageza inyigisho n'ubugorozi ubwo aribwo Wao bwose, watalishika neno lake kama jiwe la kupima mafundisho na matengenezo yote, byaba imyanzuro y'abahanga, wapo ni maamuzi ya wataalamu, byaba imyanzuro y'abamenyi, wapo ni maamuzi ya wanasayansi, nubwo zaba za kanuni z'amadini, wapo ziwe kanuni za dini, nubwo byaba imyanzuro yafashwe n'amakoraniro y'amadini, wapo yawe maamuzi yaliyoamuliwa na makundi ya dini, nubwo byaba ari byinshi kandi bikavuguruzanya, wapo yawe mengi tena yakipingana, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Ntabwo ariyo tugomba guha agaciro mu ngingo ihereranye no kwizera. hatutakiwi kuyathamini kwa kiwango cha kuamini. Avant d'accepter une doctrine quelconque, Kabla ya kuamini kila fundisho, mbere yo kwemera inyigisho iyo ari yo yose, kabla ya kuamini kila il fundisho, faut s'assurer que dans sa faveur un clair et précis ainsi a dit l'Éternel. Ujye ubanza umenye neza n'iyo nyigisho ujue kwanza vizuri kwamba iwapo fundisho hilo ishobora kwemeranya n'ijambo rivuze ngo uku niko Uwiteka bivuga, ikiwa linaweza kukubaliana na jinsi ambavyo neno la Mungu linavyosema. Hivi ndivyo Bwana asema. ijambo ry'Imana. Neno la Mungu Iyo ushaka kwigisha umuntu, unapotaka kumfundisha iyo mtu, ushaka kumuhana, ukitaka kumwadhibu, ushaka kumutunganya, ukitaka kumtayarisha, umwigisha ijambo ry'Imana. kumfundisha neno la Mungu. Timoteyo ya kabiri Timotheo ya pili 3:16 sura 3 mstari 16 haranditswe ngo pameandikwa hivi: ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, maandiko matakatifu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu bigira umumaro wo kwigisha umuntu, lafaa kwa kumfundisha mwanadamu kumuhanira gukiranuka, na kumwadhibu katika haki, kumutunganya, kumtayarisha, kumwemeza ibyaha bye, kusadikisha dhambi zake, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse ili kila mtu wa Mungu awe mkamili, afite ibimukwiriye byose. akiwa na lolote Ushaka abantu beza, ukitaka watu wazuri, bagaburire ibyanditswe byera. wagawie maandiko matakatifu. Ushaka abagira inama nyinshi, Ukitaka walio na mashauri mengi, bigishe ibyanditswe byera. fundishe maandiko matakatifu. Ushaka abagukorera neza, Ukitaka wanaokutumikia vizuri, babishobozwa n'ibyanditswe byera. wawezeshwa na maandiko Ntabwo ari matakatifu. ibyakinywe byera cyangwa se semezera, Sio maigizo si matakatifu, ibyashushanijwe byera, sio masanamu michoro si mitakatifu, ibyanabajwe byera, sio visanamu vitakatifu, ahubwo ni ibyanditswe byera. bali ni maandiko Niyo matakatifu. mpamvu Ndiyo sababu ayo magambo abiri nababwiye tugiye kuganira, mambo hayo mawili tugiye tutakayozungumzia, kureba niba nayo ahamanye n'ibyanditswe byera. tunataka kuangalia ikiwa na yenyewe yanaambatana na neno la Mungu. Mbereye ku rya mbere, Naanzia kwa la kwanza, nta dini ritazavamo umugeni. eti hakuna dini ambalo halitatokea bibi harusi. Mbese idini ni iki? Je, dini ni nini? Itorero ni iki? Kanisa ni nini? Timoteyo ya mbere Timotheo ya kwanza 3 sura ya 3 muzahere 14 kugeza 15. kuanzia 14 hadi 15. Itorero insobanuro zaryo ni izi: Kanisa maana yake ni hii: ni inzu y'Imana, ni nyumba ya Mungu, inkingi y'ukuri igushyigikiye. nguzo inayounga mkono ukweli. Mufate neza zanyu n'ukwanditse. Kweni Biblia mtakuta imeandikwa hivyo. Iyo bavuze itorero, Wanaposema kanisa, ntabwo ari icyo ari cyo cyose cyiyita itorero, sio chochote kile kinachojiita kanisa, ahubwo itorero ry'Imana bali kanisa la Mungu ni inzu y'Imana, ni nyumba ya Mungu ariyo nkingi y'ukuri igushyigikiye. ambayo ndiyo nguzo ya ukweli inayotegemeza ukweli. Iyo bavuze ukuri, Wanaposema ukweli, ni ijambo ry'Imana. ni neno la Mungu. None iyo bavuze ngo itorero ni iry'ukuri, Sasa wanaposema kwamba kanisa ni la kuko ukweli, riba riyobowe n'ijambo kwa ry'Imana. sababu linaongozwa na neno la Mungu. Ngaho ikibazo, Swali: isi yuzuye amadini, dunia ina dini nyingi, mbese ayo yose nayo ayobowe n'ijambo ry'Imana? je, zote zimeongozwa na neno la Iyo Mungu? amadini aza kuba ayobowe n'ijambo ry'Imana, Angekuwa dini zimeongozwa na neno la Mungu, ntaba yarabaye menshi. hazingekuwa nyingi. Kandi reka mbabwire, Tena acha niwaambie, ufite ubwenge atabanje no gusoma Bibiliya, aliye na akili hata bila kusoma Biblia, ubwinshi bw'amadini wingi wa dini nibwo bwinshi bw'ibyaha. ndiyo wingi wa dhambi. Iyo aya madini yaravuye ku Mana, Ingekuwa dini hizi zimetoka kwa Mungu akaba akorera Imana, na zikimtumikia Mungu,
ni nyingi, aba yaragabanije ibyaha, zingeshapunguza dhambi. none agwiragwije ibyaha. Sasa zinazidi kuongezeka na Ni dhambi ikimenyetso tutarasoma ko atavuye ku Mana. ni dalili ya kwamba hazikutoka kwa Mungu. Muhunge neza. Hapa mfasikie vizuri. Efeso Katika Waefeso 4:5 sura ya 4 mstari wa 5 aranditse ngo harimo umwami umwe, ameandika kuna mfalme mmoja, hariho kwizera kumwe, kuna imani moja n'umubatizo umwe, na ubatizo mmoja. ukaba itorero rimwe, Kanisa moja bagira umwami umwe, wanakuwa na mfalme mmoja. iyo umwami ari uyoboye igihugu, Mfalme mmoja anapoongoza nchi, abaturage bakora umuganda kimwe, wananchi wanafanya kazi ya kujitolea kwa basora kimwe, wanatoa ushuru kwa namna bumvira moja, inama imwe. wanakubali mashauri mamoja. None mu by'iyobokamana Hasa katika mambo ya dini hariho umwami umwe, kuna mfalme mmoja, hariho umubatizo umwe. kuna ubatizo mmoja. Ubwo twese twabatizwa kimwe, Wote tutabatizwa tukabatirizwa hamwe, na kubatizwa pamoja. hariho no kwizera kumwe, Kuna imani moja pia. noneho twese tukizera kimwe. Na sisi tutakuwa na imani Ariko moja. tutabigize ibanga, Lakini bila kuficha, imyizerere ni myinshi. imani ni nyingi. Ndatanga urugero. Tatoa mfano. Uyu yenda n'Umuyehova yizera kumva azatura ku isi. Mfano huyu ni shahidi wa Yehova na imani kwamba ataishi. Mimi nitaenda mbinguni. Ngo turatandukanije. Hivi tumetofautiana. Uyu yenda yizera ku Isabato n'umunsi wa karindwi. Inawezekana huyu anaamini siku ya Sabato ndio siku ya Sabato. Mwingine ni Jumapili. Ngo turatandukanije. Hapo kuna utofauti. Uyu yizera ko yenda yaba revera. Huenda huyu anaamini kuwa revera. Iryo ni izina ry'Imana. Ni jina la Mungu. Uzasoma muri Zaburi 111. Soma Zaburi 111. Umurongo w'9. Mstari wa 9. Ahavuze mu izina ry'Imana rirera n'iryo kubahwa mu Gifaransa. Anaposema kwamba jina lake ni takatifu na la kuheshimiwa. Baravuze ngo holy and reverend is his name. Uwera kandi reverend niryo zina rye. Kwa Kiingereza wamesema jina lake ni revera. Unakimzama za papa. Mwingine anaamini kwamba yeye ni papa. Ndio nkabyanga somi Mathayo 23. Mimi nikisoma Mathayo 23 Murongo wa 9. mstari wa 9. Aranditse munakazaje muno misi mwita data. Ameandika kwamba asiwepo mtu wa duniani mnatakayemuita baba. Mume nuwo mwijuru. Sababu baba yenu ni mmoja wa mbinguni. Kumwizera itandukanye. Sasa imani zimetofautiana. Uyabatiza mu izina rya Yesu. Wewe unabatiza katika jina la Yesu. Uyakabatiza nka Filipo. Mwingine anabatiza kama Filipo. Ibyakozwe 8:38. Tendo 8 mstari wa 38. Filipo yadubitse ntacyo avuze. Filipo alizamisha ndani ya maji bila kusema lolote. Unakabatiza nk'uko Yesu yavuze. Mwingine anabatiza kama Yesu alivyosema. Izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Unabatiza uduhinja. Mwingine anabatiza watoto wachanga. Unakarindira abakuze ngo bizere. Mwingine anasubiri wale waliokwisha kukua. Mariko 16:16. Mariko 16:16. Abizeye bazabatizwa. Anaposema aaminie abatizwe. Mu Baroma 10. Warumi sura ya 10 kuanzia mistari ya 14. Utagira amatwi ngo abwirizwe ntiyizere. Asiyekuwa na masikio ili ahubiriwe hawezi kuamini. Urumva ko ibintu byabaye akaduruvayo. Naona kwamba vitu vilitangamana. Umuhanuzi Yeremia bibonye. Nabii Yeremia alipoona. Yeremia 6:16. Yeremia 6 mstari wa 16. Amadini yegeranije na rompuwe cyangwa amabara barahurira. Dini amezifananisha na njia kuu au njia panda. Yeremia 6:16. Yeremia 6:16. Uwiteka avuga ati nimwagare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Wanasema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha nafsini zenu. Niba mwakurikiranye ahantu, iwapi mmefuata sehemu hii, amadini ageranijwe n'inzira zihurira. Dini zimefananishwa na mapanda njia panda. Ngo nimwagare mu nzira murebe. Anaposema simameni katika njia mkaone, akafite muri Icyongereza, walio na Biblia ya Kiingereza, anasema muhagara inzira zihurira. Ameandika kwamba msimame mahali ambapo njia zinakutanikia. Kerekereje naho y'imihanda ine. Nikitoa kielelezo ni sehemu ambapo njia nne ziko hagati. Ukifika huko katikati ukabutazi ugiye na hujui unapokwenda, ungira ubwenge ntabwo akaguhuka. Aliye na akili hawezi kukuruka. Au unahagarara kwanza, bali unasimama kwanza, ukabaririza, unaulizia. Kandi iyo ubaza, tena unapouliza ubaza neza witonze, unauliza vizuri na kwa umakini. Ibihugu by'amahanga tugendamo, hizo nchi za nje tunazofanyia kazi, tubaza abasore, hatuwaulizi vijana. Hari igihe wibona uri mu cyobo, yawezekana ukajikuta shimo. Abantu bagaragaye ubwenge bw'ubujambuzi ntitubabaza. Watu ambao wanaonekana majambazi hatuwaulizi. Ureba abasaza beza, waangalia wazee wazee, ureba abakecuru, hao akina mama wazee, akabari mubaza, unawauliza hao. Iki kintu ngiye kubakorera mu cyitondere, kitu ambacho nataka niwafanyie kugira ngo utazayoba, ili usipotee. Ngaho mpakurikiza abantu bane, naomba munisimamishie watu na mwenye gukina seni, sio kucheza maigizo, au ugenda korora byumva, bali nitakachokifanya utakielewa. Amadini yageranijwe n'inzira enye, dini zilifananishwa na njia bane nibaze, watu wane waje hapa, nimukore kare kandi muteranye imigongo, mfanye duara lakini mkipiana visogo.
ubwo babiri bareba imwe wawili waangalie huku, reba iriya wowe muganga, reba epfo mfite irungu, reba wowe mwegerane mukoraneho, nyote mkusane migongo. ubwo ni cya kintu usomye muri Yeremiya, Kile ambacho tumesoma kwa Yeremia, iyi mihanda imwe ihahuriye. hizi ni njia 4 ambazo zimekutanikia pamoja. Uyu ni Pentecote, Huyu ni Pentecoste, cyangwa ni Sepake simbizi, uyu ni Umudivantiste, huyu ni Mwadventista, uyu ni Umugatolika, yule ni Mkatoliki, uyu ni Umwangirikani. yule ni Mwanglikani. ubwo ni inzira enye zihahuriye. Njia 4 ambazo zimekutanikia ariko pamoja. ukurikije ubwinshi bw'amadini Lakini kufuatana na wingi wa dini ntabwo ari enye gusa, sio 4 tu. keretse tuvuze ibihumbi 4. Isipokuwa tukisema 1000. niba zadashobora gupangana sinambizi. Sijui kama zinaweza zikapangana. Amadini ni menshi, Dini ni nyingi sana. noneho ushaka kujya mu ijuru, Sasa ukitaka kwenda mbinguni, ndahamya ko abicaye aha bose na imani kwamba watu wote n'abamaraya na makahaba, ijuru ari ibyoroshye ugakingura bashaka kujyayo. ikiwa mbingu ni rahisi kufungua, wote wanaitaka. ubwo rero icyo simbabaza, Sasa hapo si nizi ko mushaka kujya mu ijuru, najua kwamba wote mnataka kwenda ariko mbinguni, haje imihanda imbere yanyu igiye mu ijuru. lakini mbele zenu kuna njia ambazo umwami ari umwe, japo mfalme ni mmoja, kwizera kukaba ari kumwe, imani moja, umubatiza akaba ari umwe, ariko abayoboye mu ijuru babaye 4. lakini wale wanaoongoza kwenda mbinguni ni wale. urebe Angalieni, uyu we yemera ngo yenda karasisi na jiya, huyu anakubali jia na gwaride. ubwo umubajije muri Bibiliya Ukimuuliza katika ntabwo Biblia yabona n'umurongo, hawezi kupata n'agace kawo, hata nukta, ahubwo yajya arabona handitswe ngo lakini atakuta bali umuntu ukambara ingofero mu rusengero, sivae kofia kanisani, ibyo akabyihorera hayo akayaepuka, akigira nkaho bitanditse, akifanya kana kwamba akanakomeza. akaendelea. uyu nawe araje, Huyu naye amekuja, ubwo rero ngo nawe ajya agira indimi, huyu naye ananena kwa lugha, umwuka araza, roho anakuja, ngo kitiripiri, naanza kunena kwa lugha, maneno yasiyoeleweka, ngo neretse eti amefunuliwa, akongera ngo kitiripiri, akaendelea hivyo lugha zisizojulikana, uzihane, eti akongera jambo akarisubiramo, ile neno analirudia. n'utagira Hata ubwenge, yule asiye na akili, n'utarize, hata yule ambaye hajasoma, nta rurimi rubaho hakuna lugha aho ijambo rimwe mahali ambapo neno moja bisobanura ibintu 4 ina bitandukanye. maana 5 tofauti. ibyo ntibibaho, Hayo hayakuja. kugira ngo yemwe avuga akantu kamwe Ili anene kaneno kamoja gasobanura twinshi, anakamfanua kwa wingi. ubwo agiye mu ijuru Huyu anakwenda mbinguni, azitwa na revera ataitwa reverend cyangwa papa, au papa, izina ry'Imana. neno jina la Mungu. uyu nawe umanutse pfo Huyu naye wa chini, ngo we ntiwagera kuri Yesu eti yeye huwezi kufika kwa Yesu utanyuze kuri nyina Mariya, bila kupitia kwa mama yake Maria. ubajije umurongo Ukimuuliza mstari ntawagira, hakuna, ngo unageze no kwa Mariya eti ukifika kwa Maria ntibiba binahagije, haijatosha. ubwo hari za purigatori, Kuna applicatori, ngo ni akariro gake ubabariramo, eti ni moto kidogo unaotesekea, ukazatanga amafaranga ukajya mu ijuru. ukatoa pesa na kwenda agira mbinguni. uducuricuri twinshi, Ana mambo mengi ubwo mitini, nawe aragiye. naye anakwenda. uriya wo hirya Wale wa kule yeye ubwo abangirikani kuri ubu Waanglikani kwa bamaze sasa kugira sekte, wanaseka, igice wana kiri sehemu gusezeranya n'umugabo bari kurongora, ambayo inawafungisha ndoa mwanaume kwa abo mwanamke, bita homosexuel. wale wanaoitwa ubwo homosexual. ni uburenganzira bwabo baje kubogera, Eti ni ruhusa wamepewa tu, banze kubogera uburenganzira eti bwabo, wamekataa wasikanyage haki za ubwo nawe binadamu. yabaye abantu mu ijuru. Naye anawaongoza watu mbinguni, ingoma yiwe aravuza, anapiga ngoma, abaceza nk'uko baceza iwabo, kana kwamba ni kwao. ab'ikinyemera bashyiramo ikiwabo, Watu makabila tofauti wanaingia mambo ab'ikibimba yao. bashyiramo ikiwabo. Watu kabila tofauti wanaingia Yego ndikumva Imana muyibyinira nk'amoko yayo, Ona Mungu unamchezea kama kabila nayo yenu. yabaye ubwoko bwanjye. Je, Mungu amekuwa wa kabila ubona ko yenu? ni uko kwizera kwe. Hiyo ndiyo imani yao. noneho aba bantu Sasa watu hawa nibo biswe aho inzira zihurira. ndiyo wameitwa njia none panda. urahageze rero wigire mu ijuru, Sasa umepafika unaenda mbinguni. nubabaza Atakapowauliza uyu azagushora iyo yashotse, atakupeleka kukuuza kule aliko. nubaza uyu Ukimuuliza yule aragutambika niyo yanyuze, atakupeleka kule alikopotea. ubajije uriya Ukimuuliza yule azakunyuza iyo yarinyujije. kisha alikopitia. ubwo hano Bibiliya yatugiriye inama, Hapa Biblia imetushauri. bavuze ngo baririze inzira za kera. Ulizieni njia za izo zamani. ndazisobanura mbanje kubereka icyo aba bantu bagiye kudukorera. Itazifafanua baada ya kuwaonyesha kile ambacho aba abantu bagiye mu ijuru, hawa watu wanaokwenda mbinguni. uretse natunga akaboko iyo agiye mu ijuru. Mtu asonde kidole kule anakokwenda ngaho mbinguni. iyo ugiye mu ijuru tunga akaboko, Kila songa kidole kule unakokwenda. ngaho ngende mu ijuru. Enendeni kila mtu anakoelekea. ubwo bazahura Je, watakutania wapi? ni kuko amadini abatwaye bukwikwi. Hivyo ndivyo dini zimewapeleka ntabwo amadini agiye mu ijuru. dini hazijaenda mbinguni. imvugo ivuze rero Usemi unaosema ngo nta sasa dini
ritazava nk'umugeni, kwamba hakuna dini litakalo hanagura, futa kabisa, nta dini ahubwo rizava nk'umugeni. hakuna dini litakalotokea bibi harusi. Amadini ntabwo Imana yazi, Dini Mungu hazijui. yashyize itorero ryayo mu isi, aliweka kanisa lake duniani. mu gitabo cy'intambara ikomeye Katika kitabu cha pambano, iri somo ndarigarukaho, Mungu hili litalirudia. ni ku rupapuro rwa 29. Kifaransa ni kurasa 29. bari kuvuga iby'irimuka rya Yerusalemu. Anasema kuangamia kwa Yerusalemu. hari itorero ry'Abayuda, Kulikuwa na kanisa la Wayahudi, ryari mu duce n'imiterekero itandukanye, kulikuwa na tabia na desturi tofauti. nuko birukana Yesu baramwanga. Wakamfukuza Yesu na kumkataa. Ngaho ndasoma aya magambo avuze ngo l'ervete accompli, umuhigo wabo wari wuzuye, Nadhiri zao zilikuwa zimejaa. igihe bari bagiye kurimburwa n'ingabo z'Abaroma. Wanakwenda kuangamizwa na maskari wa Kirumi. La crainte de Dieu ne les tenait plus, ntibari bagitinya Imana. Walikuwa hawamuogopi Mungu tena. Satan, Shetani, maître des autorités civiles et religieuses, était à la tête de la nation. Shetani ari uyoboye abisi, ambaye ndiye anaongoza watu wa akaba duniani, nari uyoboye amadini, ambaye ndiye anayeongoza dini, niwe wari uyoboye ibishyanga. ndiye aliyekuwa ameongoza taifa hilo. Bitangaza benshi kumva ko Satani mu yayoboye harimo n'amadini. Inawashangaza wengi kuona kwamba vile shetani anavyoongoza na dini zingine. Naho Abakorinto ba kabiri, Wakorintho wa pili, igice cya 11, sura ya 11, umurongo ni wa 14 mstari ni wa 14 kugeza kwa 15 hadi 15. haranditswe ngo, Pameandikwa hivi: kandi ibyo si igitangaza, tena hiyo si ajabu, kuko na Satani we yihindura nka marayika w'umucyo. maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa Ubwo malaika rero wa Mungu. ntibyaba igitangaza Kwa hiyo si ajabu kugira ngo n'abakozi be bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. kwamba watumishi wake nao hujigeuza kuwa mfano wa watumishi wa haki. Timotheo ya mbere 4, Timotheo wa kwanza sura 4, iyi mirongo tuyihuze, mstari hii tuyambatanishe. haranditswe ngo, Pameandikwa hivi: umwuka muga yeruye Roho wanena wazi wazi ko mu bihe bizaza bamwe bazagwa, kwamba siku za mwisho wengine wataanguka, bakita ku myuka iyobya watashughulika na roho za kupoteza n'inyigisho z'abadayimoni. na mafundisho ya mashetani. Ngaho amuhumbe, Hapa mpasikie vizuri. abadayimoni Mapepo muri iyi minsi y'imperuka siku hizi za mwisho bazigisha. watafundisha. Satani Shetani muri iyi minsi y'imperuka katika siku hizi za mwisho nawe azakirisituka, naye atajifanya Mkristo, ubuyobe bwe uongo wake buse n'ubwihanye. uonekane kwamba Ibyo umetubu. byatangiye mu kinyejana cya 4, Hayo yalianza kwenye karne ya 4 aho ibigirwamana by'inka n'ibiti ambapo miungu ya ng'ombe na miti byabaye ibya Yesu na nyina Mariya, kuwa vya Mungu na mama yake Mariamu, aho impigi ambapo hirizi zabaye amashapure, imekuwa rozari. aho gusenga izuba Badala ya kuabudu jua basenze Imana, walimuomba Mungu, ariko bayisenga ku munsi w'izuba, lakini wakamuomba kwenye siku ya jua, Sunday cyangwa se Dimanche. Sunday au Jumapili. Ibyo byarabaye, Hayo yalifanyika. abaterekeraga, Wale waliokuwa kitambikia, ababo bapfuye, wakwao waliokufa, abazimu, mizimu birakirisituka, ikajigeuza kuwa biba Vikristo, kwiyambaza abatagatifu. ikakuwa katika siku ya Ibyo watakatifu. byarabaye, Hayo yalifanyika aho abantu bashyiraga amaraso ku gahanga bari mu biterekero ambapo watu walipokuwa kwenye mitambikio waliweka damu kwenye kipaji inshuro cha uso. 3, Cha tatu babikoraga walikuwa inshuro wanafanya 3, mara 3, byahindutse umubatizo wo ku gahanga, imegeuka ubatizo wa usoni, bakadusukaho 3. wananyunyizia maji mara 3. Byarabaye, Vimefanyika aho abapagani bose bo mu isi ambapo wapagani wote wa barwanira duniani icyubahiro, wanapigania heshima, bakarwanira n'ubukuru. wanapigania ukuu, Byaraje byinjira mu idini. ingia katika dini. Uyoboye idini ku isi Sasa anayeongoza dini duniani ari utuyoboye bimwe mu bihugu, anazidi anayeongoza mmoja ya kandi nchi. si uko byari biri. Tena awali haikuwa hivyo. Matayo 20, Mathayo sura 20 umurongo wa 26 mstari wa 26 kugeza 28. hadi Mu 28. by'iyobokamana Katika mambo ya dini, anari ryo hame rigenga ubwami bw'Imana, hao ndio msingi wa imani ya Mungu. ushaka kuba mukuru aba umugaragu w'abandi, Anayetaka kuwa mkubwa anakuwa mtumishi wa ushaka wengine. kuba uw'imbere aba imbata y'abandi. Anayetaka kuwa wa mbele anakuwa mtumwa wa wengine. Yesu yaravuze ngo, Yesu alisema ngo hivyo, nk'uko nanjye naje mu isi ntaje gukorerwa, kama nilivyokuja duniani pasipo kutumikiwa, ahubwo naje nje gukorera abandi bali nilikuja kwa ajili ya kuwatumikia no wengine gutangira ubugingo bwanjye ku bicungu ya na benshi. kutoa uzima wangu kwa ajili ya wengine. Ariko Satani yicometse mu Lakini idini, shetani alipojichovya katika dini, akirisitu yibye, alipovifanya vitu vyake kuwa abantu barwanira ibyubahiro, watu wakapigania nafasi za heshima, bayobora itorero bakoze kudeta nk'uko mu isi bigenda. kaongoza dini kwa kufanya
mapinduzi kama duniani. biyamamaza muri kampeni yo kuyobora akarere, wakaeneza sera zao kana kwamba ni bwana vyama, bararogana nguve mu mwanya bawujemo, wanapigana uchawi ili utoke kwenye nafasi mwisi buri wese aharanira inyungu ze. Katika dunia kila mtu anatafuta faida zake, no mwiyobokamana nuko byagenze. Katika dini mambo yako hivyo. Ababizera b'amadini atandukanye, washiriki wa dini tofauti, ni ibimodoka abayobozi bakuruye, ni magari ambayo viongozi bagambiriye kugira ku nyungu zabo, wakikusudia kufikia faida zao. Niyo mpamvu, niyo sababu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo neno la Mungu linatuambia utibeshya, usijidanganye, ibirabagirana byose si zahabu, yote vinavyong'aa sio dhahabu. hagarara mu nzira urebe, mama njiani ukaangalie, nurangiza ubaze, kisha uulize. nujya kubaza, unapouliza uzabaza inzira za kera. unaulizia kwenye mapito ya zamani. Izo nzira za kera ni izihe? Njia za zamani ni zipi? Na Efeso 2:20, wa Efeso sura 20 mstari wa 20, haranditswe ngo, wameandikwa hivi: kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, maana tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka, lakini Kristo ndiye jiwe kula pembeni. aho niho bita inzira za kera. Ndiye njia zamani. Na ubajije revera yakujyaniwe, lakini ukimuuliza revera atakupeleka kwake. shehe ntabwo yagusiga, shehe hawezi kukuacha. padiri yakujyana, padiri atakukumba, pasitoro yagutwara, ngaji atakupeleka. ariko nubaza Bibiliya, lakini ukimuuliza Biblia, inzira za kera, njia za zamani, kwanza ni Yesu, kwanza ni Yesu, ariwe buye rikomeza imfuruka, ndiye jiwe kula pembeni. n'abahanuzi yatumye, manabii aliyowatuma, ni intumwa yatumye, mitume aliyowatuma. Muribaza ibintu bikurikira, jiuliza maswali yafuatayo: intumwa zayoborwaga n'iki? Mitume waliongozwa na nini? Ni ijambo ry'Imana, neno la Mungu. mbese intumwa zagiraga kanuni? Mitume walikuwa na kanuni za oya, hapana, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ryari rishyizwe imbere, bali neno la Mungu ndilo lilikuwa mbele. Usanga iwanyu muyoborwa n'ibindi, utakwenda mnaongozwa na vitu vingine, uzamenye ko atari ryo torero ry'Imana, kwamba hiyo sio kanisa, kandi umenye ko iyo dini utihanye ngo uvemo ntiwazajya mu ijuru. na ujue kwamba usipotubu na kutoka katika mbese intumwa zagiraga revera, mbese intumwa zagiraga revera. Mitume walikuwa na revera. Hera mu byahishuwe, anzia kwenye Ufunuo, usubire mu itangiriro, mpaka mwanzo, ntabwo zamugiraga, hawakuwa naye. n'abahanuzi nuko, hata manabii ni hivyo. mbese intumwa mitume zari zitunzwe n'imiti y'abizera, walikuwa wanakula nguvu za washiriki. Hera mu byahishuwe, anzia Ufunuo, usubire hingiza asanga atari ko bimeze. hakuna. mbese intumwa mitume zarabyinaga zikagira ibitaramo, wanacheza na kufanya maonyesho, ugasanga zitarigeze zibikora, hawakufanya jambo hilo, ahubwo zari zizaho ibyaha bigeze isi, bali walikuwa wanajua dhambi ilipomfikisha mwanadamu. Ezekiel 9:4, Ezekiel sura 9 mstari wa 4, marayika uri gushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana, marayika anayetia muhuri kwa watu wa Mungu, ari kugishyira ku ruhanga rw'abanihira ibizira biri gukorerwa mu isi bikabatakisha, anatia muhuri kwenye paji la uso la watu wanaolia na kuugua kwa sababu izo ntumwa zari zibizi. Mitume hao walikuwa wanajua, bari bazizi ku isi iri mu kaga, walikuwa wanajua kwamba dunia iko hatarini, hatarini. bari kubona inkumi zambara ubusa, sio kuona mabinti wanaovaa uchi, bari kureba inzangano ziri mu miryango, sio kuangalia chuki iliyo katika familia, bari kureba abarya abandi baburaye, angalia wanaokula wengine wakilala, bari kureba abasore batacyumvira ababyeyi, sio kuangalia vijana ambao watii wazazi, ngo bajye mu rusengero babyine, eti waende kanisani na kucheza, ahubwo bari bashinzwe kurira bari isi, murao walikuwa ni kulia na kulilia ulimwengu no kuyiburira na kuyonya. Reba n'ibintumwa zarabikoze, angalia jinsi mitume walivyo, urebe n'abahanuzi niba barabikoze, iwapo manabii walifanya. iyo niyo nzira nziza, hiyo ndiyo njia njema. Leo sirontake la sagesse humaine sera praso de la parole inspirée, ariko igihe cyose ubwenge bwa kimuntu buzishyira hejuru y'ijambo ryahumetswe, lakini akili ya kibinadamu itakapojiinua juu ya neno la Mungu, iliyora de division, hazabaho amacakubiri, itakuwepo na kutengana, kutumvikana mu bizera, kutokuelewana katika washiriki. La confusion actuelle créée par les confessions de foi divergentes de sectes qui divisent la chrétienté est bien caractérisée par le terme Babylone, confusion appliquée par la prophétie aux églises mondanisées des derniers jours. Hano baravuze ngo hapa wamesema hivi, urujijo rurihubu, machafuko yaliyopo sasa wateye kubaho amadini menshi atandukanye, yalisababisha ziwepo dini nyingi tofauti, maze bikagabanya ubukristo bw'ibice na vimetenganisha Ukristo katika tabaka tofauti. Nirwo rwujuje ijambo Babiloni, ndivyo vimetimiza neno Babeli, risobanuye urujijo, ambalo lina maana yake machafuko, ari ry'ubuhanuzi bwitiriye amadini asirimutse muri iyi minsi y'imperuka, ambavyo hivyo unabii umeita kwa jina la dini ambazo zimeendelea katika siku za mwisho. Aya madini yo mu minsi y'imperuka, dini za siku za mwisho, anyuranije imyizerere Imana ari imwe, ambazo zina imani tofauti wakati Mungu ni mmoja, niyo yitwa Babuloni.
Babuloni. Hizo zimeitwa Babeli. Ijambo rivuze ngo nta dini litazava mu mugeni. Neno linalosema kwamba hakuna dini ambalo hakuna bibi harusi. Na abayobozi b'amadini, viongozi wa dini. Na uyu murongo bawumvise neza. Hata mstari huu waliusikia vizuri. Basanga Imana ni imwe. Wakuta Mungu ni mmoja. Biblia ni imwe. Biblia ni moja. Emwe bamwe n'indirimbo baririmbisha ni imwe. Wengine hata kitabu cha nyimbo ni kimwe. Hari n'abatizanya babwiriza. Wengine wanaazimana wahubiri. Umane ko atakabwiriza mu Anglikani. Mubyizerere ntacyo bapfa. Imani hawana shida. Ariko ntibakorera hamwe. Lakini hawafanyi kazi pamoja. Nabo ngabo babirebye. Na wao wakiangalia. Basanga ibyo bidasobanutse. Tafuta hayo hayaelewi. Batakwemeza ko byose ari ukuri. Wakaona kwamba hawezi kusadiki kwamba yote ni ukuri. Kuko nta kuri gutatu cyangwa kubiri. Sababu hakuna ukweli mtatu au ni. Ahubwo ukuri ni kumwe. Bali ukweli ni mmoja. Niko guhimba ko kantu. Ndiyo kubuni jambo hilo. Nta dini litazava mu mugeni. Hakuna dini ambalo halina mbibi. Ibyashara 18:4. Unuwa sura 18 mstari. Ayo madini yitwa Babuloni. Dini hizo zinaitwa Babeli. Numvira ijwi rivugira mu ijuru. Ikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni. Rivuga riti ikisema hivi. Ubwoko bwanjye nimuyisokemo. Tokeni kwake enyi watu wangu. Ibyashara 14:5. Unuwa 17 mstari wa 5. Avuga maraya. Anaposema kahaba. Bwari handitswe ngo. Katika kipaji chake cha uso palikuwa na Babuloni ukomeye. Babeli mkuu. Nyina wa maraya. Mama wa makahaba. Kandi nyina w'inzira byose byo mu isi. Mama wa chukizo yote ya nchi. Abantu b'Imana bari mu madini. Watu wa Mungu walioko kwenye dini. Na abantu b'Imana. Watu wa Mungu. Na abana b'Imana. Watoto wa Mungu. Nibi bibi yakorerwamo. Na uongo unaofanikia huko. Ntabwo ari bo babishyizeho. Wao walioanzisha. Uri mu badimbu utarashyizeyo jiya. Kwa Waadventiste siwe ulianzisha. Uri mu Pentecost atari wazanye imyuka n'ingoma. Pentecost hujaleta ngoma na. Uri mu Gatolika atari we waremye ishapure. Huko kwa Katoliki hujaanzisha. Ibyo waraje urabisanga. Uliyakuta hayo mambo. Idini urimo zibashyizeho kanuni yaryo. Dini uliromo usiwe ulianzisha kanuni. Uri mu Branham atari we Branham. Huko kwa Branham lakini sio wewe Branham. Ijambo linavuze ngo neno linasema kugeza uyu munsi uri umuntu w'Imana. Haka leo wewe ni mtu wa Mungu. Uri n'umwana wayo. Huko mtoto wayo. Ariko bizuzura neza. Lakini itajaa vizuri. Uvuyeyo. Utakapotoka huko. Niryo riheruka ry'ubutumwa buheruka. Ni sauti ya mwisho ya ujumbe wa Mungu. Iryo jambo ndarirangije. Neno hilo nimemaliza. Agakizaho gasigariye. Wokovu mahali ya Yeremia 51. Yeremia sura 50 murongo wa 6 mstari wa 6. Haranditswe ngo ameandikwa hivi. Yeremia 5 murongo wa 6 handitse amagambo akurikira. Yeremia 51 mstari wa 6 pameandikwa hivi. Nimuhunge muve muri Babuloni umuntu wese akiza amagara ye. Kimbieni kutoka katikati ya Babeli kila mtu na ajiokoe nafsi yake. Mutitwa muhowe igicumuro cyaho. Msikatiliwe mbali katika uovu wake. Ukari igihe cyo guhora kuiteka kandi azahitura ibihakwiriye. Maana ni wakati wa kisasi cha Bwana atamlipa malipo. Iri jambo muryumve. Neno hili mulielewa vizuri. Mutitwa muhowe igicumuro cyaho. Wao kwa sababu ya dhambi yake. Iri jambo rimwihumure. Neno hili lina faraja. Igicumuro cy'Ibabuloni. Dhambi ya Babeli. Ntabwo ari icyanyu. Sio dhambi yenu. Ni icyaho. Ni dhambi yao. Icyuzazira kitakachosababisha waadhibiwe nuko wagumayo. Ni kwa sababu utaendelea ugasangira na b'igicumuro. Ukachangia nao dhambi. Wazitwa uzize igicumuro cyaho. Wao kwa sababu ya dhambi zao. Abasoma igitabo cyitwifuze byose. Wasoma kitabu cha tumaini la vizazi vyote. Kurasa 34. Kurasa 136. Kurasa 136. Haranditswe ngo ameandikwa hivi. Tugomba gushyigikira icyaha. Hatutakiwi kuunga mkono dhambi. Cyangwa se gushyigikira ikibi. Au kuunga mkono uovu. Dukoresheje ibintu bine. Kutumia mambo mane. Icyambere ni amagambo yacu. Kwanza ni maneno yetu. Icyakabiri ni ibikorwa byacu. Pili ni matendo yetu. Icyagatatu ni notre présence kwaba kwacu. Na tatu ni kuwepo kwetu. Icyakane ni notre silence guceceka kwacu. Na nne ni kunyamaza kwetu. Niyo mpamvu ndio sababu hari abajavuga ngo ngiye singe wabishyizeho. Watu wanaosema sio mimi nilianzisha. Bazabibazwa. Wataulizwa wenyewe. Iyo ubaye muri Babuloni. Unapokaa Babeli. Nubwo ibibi byayo atari wewe wabihimbye. Yapo maovu yake sio wewe ulianzisha. Uzapfa ubizize. Utakufa kwa sababu ya iyo usose muri Babuloni. Unapotoka Babeli. Ukemera ubutumwa bwiza. Bali ujumbe. Uburoko ya magara yawe. Umeokoa afya yako. Iyo rwiri heruka. Hiyo sauti ya mwisho. Iyo ngingo ndayirangije. Hiyo cyo kipengele nimemaliza. Ikuremo kuvuga ngo futa katika akili yako. Mahali ulipo. Nibyo wayobotse. Na hivyo ulivyo utazajya mu ijuru. Eti utaenda mbinguni. Oya. Hapana. Ketu indukira ijambo ry'Imana. Kwa umetii neno la Mungu. Ukemera n'ubutumwa buheruka. Bali na ujumbe wa mwisho. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Wikwita itorero Babuloni. Usilite kanisa Babeli. Ni ibiki bituma itorero riba Babuloni? Ni vitu gani vinasababisha kanisa liitwe Babeli? Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Katika kitabu cha Pambano Kuu. Urupapuro rwa 414. Ufaransa ukurasa 414. Handitswe amagambo ngo. Ameandikwa hivi.
umubare munini w'amatorero ya Giprotestanti, idadi kubwa ya makanisa ya Kiprotestanti wigana Roma mu bucuruzi bwayo bw'ibizira hamwe n'abandi bo mu isi, inafuata mfano wa Roma katika biashara yake na wafalme wa dunia. Amatorero yo mu bihugu, makanisa ya nchini ansariya avec le gouvernement civil, yihuje na za gouvernement za gisivile, yanapojiunga na serikali za kiraia, puis d'autres églises à rechercher la faveur du monde. Nanone yihuje n'andi madini ashaka ubutabazi kw'isi, na kujiunga na dini zingine kwa kutafuta msaada wa dunia. Le terme Babylone, confusion, combien bien c'est comme les religieux. Neno Babeli maana yake machafuko, ndilo linalofaa kwa hiyo makundi ya dini. Ijambo Babuloni liba ryuzuye kw'icyo kiyiti dini. Neno Babeli litakuwa limejaa kwa hicho kinachojiita dini. Nubwo kibwiriza kivuga ko kivana inyigisho mu byanditswe byera, japo wanahubiri wakisema kwamba wanatoa mafundisho katika maandiko matakatifu, nubwo baciye mu duce twinshi n'imyizerere ivuguruzanya, japo wanatabaka tofauti na imani tofauti. Ngaho ikigira itorero ryose Babuloni, kitu chochote kinacholifanya kanisa Babeli n'ukwihuza n'isi, ni kujiunga na dunia. Icya kabiri, cha pili, n'ukwihuza n'amadini yandi, kujiunga na dini zingine. Uhanuzi bwuzuye, unabii umejaa, uhanuzi bwuzuye muri iyi minsi imperuka, unabii uliotimia katika siku za mwisho, icyo bita ecumenisme cyangwa se amadini, sema umuungano wa makanisa. Ibyo biri mu byaje 13, hilo liko kwa Ufunuo 13 umurongo wa 11 mstari wa 11, avuga inyamaswa ivuye mu gitaka, anasema mnyama aliyetoka katika nchi kavu, cyangwa se leta ya Amerika au serikali ya Amerika ya Giprotestanti alizarema igishushanyo cy'inyamaswa, hiyo itaunda sanamu ya mnyama, bivuze mu ruhuze rw'amadini. hayo ni muungano wa makanisa. Yohana byerekwa, Yohana alipoonyesha bwari ubuhanuzi buzaza, kwa ni unabii utakaotokea. ubu ntibikiri ubuhanuzi, sasa sio unabii, ahubwo ni ubuhanuzi bwasohoye, ni unabii uliotimia. Amadini yamaze kwihuriza hamwe, none idini ryose rya Giprotestanti, kila dini ya Kiprotestanti, yavuze Protestanti, wanaposema Protestanti, na abantu bose bahakana inyigisho za Roma, watu wote wanaokana mafundisho ayo madini ngaya akurikira. Hizo ziko hapa katika kitabu hiki. Iki gitabo 434, kitabu cha Pambano Kuu 670. Amatorero ya Protestanti ngaya, makanisa ya Kiprotestanti, na Anglikani, na Episkopale, na Ababatista, na Abamethodiste, Luterienne, Presbyterienne, Adventiste du 7e jour, etc. na Waadventiste wa Sabato na kadhalika, kandi madini menshi na dini zingine nyingi. Aba ndio bahakana inyigisho za Roma, ndio wanakana mafundisho ya Roma. None haya matorero ahakana inyigisho za Roma, makanisa haya yanayokana mafundisho ya Roma, baravuze ngo wanasema hivi, yeye yuje na za leta z'isi, yanapojiunga na serikali za dunia. Mateo 28 Mathayo 28 mwere ku murongo wa 16 anzie mstari wa 16. Yesu adutuma, Yesu alipotutuma yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, alisema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, nuko mugende. Nendeni. Ubwo Yesu yadutumye ngo tugende, atutuma twende, nta bundi butegetsi bwo ku isi, hakuna utawala mwingine wa duniani, tupangira ibyo tuzabwiriza, nicyo tuvuga, tupangia kile tutakachokihubiri, utwereke ibyo tuzizera, nicyo turi kuvuga, tuonyesha kile tutakachokiamini, nuko tuzabigenza, na tutakavyofanya. icyo nicyemerwa mu ijambo ry'Imana. Hilo halikubaliki katika dini. None amadini yo mu isi, sasa dini za dunia yakoze icyo kintu, yanapofanya yarangiza kihuza n'andi madini, kisha wakajiunga na dini zingine, abaye Babuloni, yanageuka kuwa Babeli. Icya kabiri, cha pili, itorero ribaye Babuloni, kanisa ambalo limekuwa Babeli, hari inzoga rinywa, linakunywa mvinyo fulani. ubutumwa bwatorero umuzingo wa kabiri, kitabu cha Selected Message au message shwazi gomo la pili, urupapuro rwa 78 kurasa wa 78, inzoga zi Babuloni, vinyo za Babeli. Les vins de Babylone consistent à exalter les faux sabbats au-dessus de celui que le Seigneur Jéhovah a béni et sanctifié pour l'usage des hommes. Inzoga zi Babuloni, mvinyo za Babeli, iya mbere ya kwanza ni ugufata isabato y'impimbano, aho ni ku cyumweru, kuinua sabato ya uongo, ukayisumbisha isabato Uwiteka yahiriye akayiha umugisha, kuizidisha siku ya sabato iliyobarikiwa na Bwana, ugaruka dimanche, wanaopumzika Jumapili. iyo ni inzoga y'i Babuloni. Hiyo ni vinyo ya Babeli. Iya kabiri, ya pili, c'est aussi la doctrine de l'immortalité de l'âme, ni inyigisho yo kudapfa kwa roho, ni mafundisho ya kutokufa kwa roho. inyigisho ikisobanuye, fundisho hili maana yake ni ukwizera ko wapfuye hari ibyo yagukorera, mambo naweza kaamini yule aliyekufa kama atakufanyia, cyangwa se au ni ukwizera ko wapfuye hari ibyo wamukorera, kuamini kwamba yule aliyekufa utamfanyia jambo fulani. Iyi ni inzoga y'i Babuloni. Hiyo ni vinyo ya Babeli. Ces hérésies apparentées avec la réjection de la vérité font l'église in Babylone. Ubwo buyobe, upotevu wote wongereye ikindi kintu
cya gatatu kiongeza kitu kingine cha tatu, rejection de la vérité, gutukuri, kutupa ukweli, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. tena ukweli ni neno la Mungu. Ubwo nyine wabaye Babuloni, ibyo biba bitumye yuzuza inzoga z'i Babuloni. Aliyekuwa Babeli, hicho ndicho kinasababisha kiweze gukorwa mtu wa Babeli. Unapofanya hivyo, roi, gouverneur, marshal, maître de région forment groupe corrompu, bituma abami, abategeka, abacuruzi, nasababisha wafalme, watawala na wafanyabiashara, abayobozi b'amadini, viongozi wa dini, bose bahurira mu gatsiko kahindanye, wote wanakutanikia katika kakundi ubuhanuzi bwarasohoye, unabii huu ulishatimilika. Uvuga ngo kititara Babuloni, usemi unaosema usilike katika Babeli, na kuvugwa n'abitwa ko baruhuka isabato, inasema na wale wanaosema kama napumzika sabato. Reka mbabwire, acha niwaambieni, ndabaha mapaje kugira ngo namwe muzabyisomere, ndabaha makurasa na ninyi muje mjisomee. Nisoma mu ntambara ikomeye, soma kwenye pambano kuu. Babuloni ya mbere, Babeli ya kwanza, ndavuga mu gihe cya Kristo, nasema katika historia ya Kikristo. ndabaha urupapuro hapa kurasa n'urwa 67 ni 67, ni Ugaturika, ni Ukatoliki. ubwo nabirangije, hapo nimemaliza. no muri Biblia birasobanutse neza, hata katika Biblia imeeleweka vizuri. ni igice 17, ni ukurasa sura 17, avuga maraya, anaposema kahaba. Kahaba mu buhanuzi, katika unabii, ni umugore uryamana n'abagabo barenze umwe, mwanamke anayelala na wanamume zaidi ya mmoja. muri Biblia, katika Biblia, umugabo ntiyitwa maraya, mwanaume haitwi maraya, ahubwo yitwa umusambane, bali anaitwa mzinzi. ahubwo iryo zina, bali jina hili ni iry'umugore, ni la mwanamke. ngaho mu byobokamana rero, katika mambo ya dini sasa, Abakorintho ba kabiri, katika Wakorintho wa pili, igice cya 11, sura ya 11, umurongo wa kabiri, mstari wa pili, itorero n'umugeni, kanisa ni bibi harusi, itorero ryiza, kanisa zuri, ryumvira amategeko y'Imana, amri za Mungu, ni umugeni mwiza, ni bibi harusi mzuri, cyangwa se n'umugore mwiza, au ni mwanamke mzuri. itorero ryica amategeko y'Imana, kanisa linapovunja amri za Mungu, likavuga Imana, likamsema Mungu, likica n'amategeko yayo, kuvunja amri zake. ubwo niba muri kundeba hano imbere, wapo mnaniangalia wewe hano ni ukumvira amategeko y'Imana, hapa ni kutii amri za Mungu, hano ni ukica amategeko y'Imana, hapa ni kuvunja amri za Mungu. uyu ni umugabo Imana, huyu ni mwanaume Mungu, uyu ni umugabo Satani, huyu ni mwanaume Shetani. ubwo rero uvuga ko ari uw'Imana, anayesema kwamba ni wa Mungu, cyangwa itorero ry'Imana, au ni kanisa la Mungu, akica amategeko y'Imana, akavunja amri za Mungu, yakoze no kwa Satani, hapa amekusa kwa Shetani, agize abagabo babiri, amekuwa wanaume na wanaume. Kamana yitwa maraya. katika mambo ya dini anakuwa ni ndatanga urugero, tatoa mfano, ni itorero ry'Imana, huyu ni kanisa la Mungu, ariko nzajya nsenga n'ibishushanyo, lakini atakuwa na abudu na sanamu byo kwa Satani, vya Shetani, ubwo abagabo babiri, anakuwa na wanaume wawili. hano ni itorero ry'Imana, hapa ni kwenye kanisa la Mungu, ariko yenda nzajya ngira n'uduhigi, lakini atakuwa na rozari ambao ni hirizi Kristo, ubwo ni kwa Satani, hapo ni kwa Shetani. icyo cyonyine kikugize maraya, hicho chenyewe kimekufanya kuwa ukora hano na hano, unagusa kule na huko. noneho sasa amaze kuba maraya, anapokuwa kahaba, igice 17 kabiri, Ufunuo 17 fungu la 2, asambana n'abami bo mu isi, kazini na wafalme wa dunia, kugira ngo abone ingufu, ili apate nguvu, hatagira ubone kurwanya ikinyoma cye, ili asipatikane mtu wa kupinga uongo wake, agafata imbaraga ku butegetsi bw'isi, akachukua nguvu kwa utawala wa dunia. uzandengere, utanitetea, nibankoraho mundwanirire, nigusa munipiganie, uzansengera inyigisho mumfashe, nibomolea mafundisho munisaidie, nzabisorera, nitakuwa natoa ushuru. ibyo nibyo byitwa gusambana n'abami bo mu isi. Hivyo ndivyo vinaitwa kuzini na wafalme wa dunia. Abakoze ibyo bwa mbere, waliofanya mambo hayo mara ya kwanza, ni Ugaturika, ni Ukatoliki, yiswe maraya, uliitwa kahaba. ipaje nayibahaye, kurasa nimeshawapatia. umurongo wa 5 igice 17, Ufunuo 17 mstari wa 5, haranditswe ngo, pameandikwa hivi, mu ruhanga rwo maraya, katika kipaji chake cha handitswe uso ngo Babuloni ukomeye, pameandikwa Babeli mkuu, nyina wa maraya, mama wa makahaba, kandi nyina w'inzira byose byo mu isi. mama wa machukizo yote ya nchi. Maraya yarabyaye, Maraya alizaa, abyara udukobwa tw'utumaraya, alizaa binti zake na wenyewe ni maraya. aho hano 413 intambara ikomeye, ukurasa wa 413 wa pambano kuu, haranditswe ngo, pameandikwa hivi, ni iki gituma idini riri mu mukobwa wa maraya? ni kitu gani kinasababisha dini liwe binti ya kahaba? Babuloni yitwa nyina wa maraya, Babeli ameitwa mama wa makahaba, abakobwa be, binti zake, nta gushidikanya, hakuna shaka, na amatorero yizirika ku nyigisho n'imigenzo bya Babuloni, bya maraya, ni makanisa yanayofanyia kazi mafundisho na desturi za maraya huyo, kandi yigana maraya kuba mukuri, akagira n'imishyikirano ipfuye n'isi, yanayomuita maraya kusulubisha ukweli na kufanya uhusiano na
potofu na dunia. Ubutumwa buvuga kuva kwa Babiloni noneho Ujumbe unaotangaza kuanguka kwa Babeli urerekeza ku matorero kera yeraga, unaoelekeza kwenye makanisa ambayo zamani yalikuwa matakatifu, akaba yarahindanye, leo yakawa yamechafuka, kubera ko ubwo butumwa bwegeranye n'isaha y'itangazwa ry'urubanza, kwa sababu ujumbe huu unaelekeana na mwisho wa tangazo la hukumu, kandi ukabwerekeza mu minsi iheruka, inaelekeza kwenye siku za mwisho. Il n'est pas désigné l'Église catholique seule, ntabwo ubwitoro gatolika ryonyine, hauwezi kutangazwa kwa kanisa la Wakatoliki peke yake. Tombe il y a des siècles, ryo riguye hashize ibinyejana byinshi, kwa sababu lenyewe tangu kuanguka kwake imepita miaka mingi, karne nyingi. Kila cyigisho narindi gusoma, somo lile nililokuwa nasoma ni icyigisho cy'ubutumwa bwa William Miller, ni sura ya William Miller, igihe yavugaga ibyashe 14:8 aliposema Ufunuo 14:8 biraguye Babuloni, kwamba imeanguka Babeli. Wakati huo twasomye ngo Bavodwa niyo batangaje ko Gatolika buguye mu Babuloni. Tulisoma kwamba Wavodwa ndio walitangaza kwamba Katoliki umeanguka, umekuwa Babeli. Miller nawe avuga ko amatora ya Kiprotestanti nayo yaguye Babuloni. Miller naye akasema makanisa ya Kiprotestanti yameanguka, yamekuwa Babeli. Naho muri iki cyigisho katika sura hii urupapuro rwa 420 ukurasa wa 420 mwebwe ubwanyu muzisomera, ninyi mkajisomea muri ubwo butumwa bwa Miller, katika ujumbe huo wa William Miller. Ntabwo Babuloni yari akamwesha amahanga yose inzoga, Babeli ilikuwa haijawanywesha mataifa yote ngo hari hakiriho igikundi kitaranywa, kulikuwa na kikundi kingine kilikuwa hakijanywa. Hepfo barandika ngo chini pameandikwa hivi, nguwo mwuka wo kwihuza n'isi uzaba winjiye dans toute la chrétienté, roho winjiye mu Kristo bwose, roho hiyo ya kujiunga itakapoingia katika nchi zote za Ukristo, nibwo ubutumwa bwa Marayika wa kabiri noneho buzaba bwongeye gusohora, ndipo ujumbe wa Malaika wa pili utakuwa umetimilika. Icyo cyarasigaye agakundi gahagaze kataranywa, hicho kulikuwa na kikundi kimebaki bila kunywa, bari abategereje cyangwa se Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, walikuwa ni Waadventiste wa Sabato. Icyo gihe bari bakiri muri muvema zo kubagira mu munsi wa karindwi, walikuwa katika harakati za kuwafanya kuwa Waadventiste, bakigenzura ibyanditswe byera, walipochunguza maandiko matakatifu na unabii. Noneho hano nyuma baravuze ngo sasa hapa nyuma pamesema hivi, le 18e chapitre de l'Apocalypse, igice cya 18 cy'ibyahishuwe, sura ya 18 ya Ufunuo, c'est la porte au temps où par suite de la réjection du triple avertissement du 14e chapitre, ubutumwa burerekeza mu gihe abantu bazaba bamaze kwanga umuburo imiburi itatu. Ujumbe huu unaelekeza wakati ambapo watu watakuwa wamekataa onyo na vipengele vitatu, iboneka mu gice 14:6 kugeza 12, ambalo linapatikana Ufunuo 16 14 fungu la 12 6 hadi 12. Amuhumbe neza, hapa mpasikie vizuri. Ubutumwa bwa Marayika wa mbere buvuze ngo mwubahe Imana muyihimbaze, ujumbe wa Malaika wa kwanza unaosema mcheni Mungu na kumtukuza. Ubutumwa bwa Marayika wa kabiri buvuze ngo iraguye Babuloni, ujumbe wa Malaika wa pili unasema imeanguka Babeli. Ubutumwa bwa Marayika wa gatatu buvuze ngo irinde inyamaswa. Ujumbe hapa ni ujumbe wa Malaika wa tatu unaotangaza kuhusiana na ujirinde mnyama. Ni ubutumwa buvuga ngo mwirinde igishushanyo cyayo unyuze kwa madini, unaosema mjirinde na sanamu yake muungano wa makanisa. Ubutumwa buvuga ngo mwirinde ikimenyetso cyayo ari umusiri, unaosema mjirinde alama yake ambayo ndiyo siku. Abantu nibamara kwanga ubwo butumwa, watu watakapokataa ujumbe huo, l'église sera dans la condition prédite par le second ange, itorero nibwo rizaba ryujuje inyifato yavuzwe na Marayika wa kabiri. Kanisa litakuwa limetimiza mambo yaliyosemwa na Malaika wa pili. Et où le peuple de Dieu restant dans Babylone sera exhorté à en sortir. Ubwo nibwo ubwoko bw'Imana bukiri muri Babuloni buzahamagarwa gusohoka. Hapo ndipo taifa la Mungu lililoko Babeli litaitwa ili litoke kwa. Hari ibyo nshaka gusobanura ahantu, na maelezo nitaka kutoa hapa. Ubu twabonye ko abaye Babuloni bwa mbere baguye bahamaze iminsi. Unaona kwamba walio kutoka Babeli ilianguka, ina siku nyingi ilianguka. Abaprotestanti babaye Babuloni nabo bahamaze iminsi. Abaprotestanti nao walianguka zamani. None mu gice 18 sasa katika Ufunuo 18 malaika mwingine uje kumwijwi rye kurya Marayika wa gatatu, ambaye anakuja kuunga sauti yake kwenye sauti. Marayika wa gatatu ni Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, Malaika wa tatu ni Waadventiste wa Sabato. bamaze kwihuza n'isi, walipojiunga na dunia, ubutumwa bwabo bugira intege nke, ujumbe wao ukadhoofika. Marayika wundi araza, malaika mwingine araza ngo yunge ijwi rye ku butumwa bwabo, akaja ili aunge sauti ujumbe wake kwenye sauti yake. Amuhumbe hapa mpasikie. Mu gitabo cy'intambara cy'inyandiko za kera, katika kitabu cha maandiko ya awali, iri jambo niryo nshaka gusoma ryonyine, iri neno tu ndilo atalisoma. 277 ukurasa wa 277 navuze ngo, amesema hivi, hanyuma mbona Marayika wundi, kisha nikamwona malaika mwingine amanuka mu
kugira ngo yumvijwe irye kurya malaika wa gatatu, ili aunge sauti yake kwenye sauti ya malaika watatu, and give power and force to his message. Ubutumwa bwabo imbaraga n'ubushobozi, ili ujumbe wake akaupatia nguvu na uwezo. Bagize intege nke ubutumwa bwabo buri imbaraga n'ubushobozi, walipofika ujumbe wao ukakosa nguvu na uwezo. None malaika wundi kimuzanye, sasa malaika mwingine kinachomleta nukumvijwe irye kurya malaika wa gatatu, kuunga sauti yake kwenye sauti ya malaika watatu. Ubutumwa butagira imbaraga butakiza, ili ujumbe huo ambao hauna nguvu, ubutumwa butagira ubushobozi budafite icyo bumaze, ambao hauna nguvu kabisa, yumvijwe irye kuri ubwo butumwa, sauti yake kwenye ujumbe huo. None mu gitabo baravuze ngo sasa katika kitabu pamesema igihe azabatangiye kuvuga gwiraguye Babuloni, kwanza kusema kwamba imeanguka Babeli, itorero kanisa ngo nibwo rizaba ryujuje inyifato yavuzwe na malaika wa kabiri, ndipo litakuwa limetimiza mienendo iliyosemwa na malaika. None abuna Babuloni ivuga iguye. Sasa kwa leo Babeli ambayo imeanguka ntabwo ari Abagatolika baraguye, walishaanguka zamani, saba Poroso baraguye, ikigwa ni cyari gihagaze, kinachoanguka ni kile kilichokuwa kimesimama. Ni Abadiventiste umunsi wa karindwi, Abadiventiste wa Sabato bamaze kuzuza ibituma itorero riba Babuloni, walipotimiza vitu vinavyosababisha kanisa ye kubisesengura, takataka kuvichambua kidogo. ndasubiramo kuko ni naho ndasoreza, tarudia kwa sababu nitakomeshea hapa. hari ibituma baba Babuloni, kuna vitu vinavyosababisha wawe Babeli, ni bibiri, ni vitu viwili. hari inzoga ziba Babuloni, kuna mvinyo ya Babeli n'eshatu, ni tatu. nubwo bafatwa na kamwe, ijapo watanaswa na kamoja, icyo kiraba gihagije, itakuwa imetosha. Ari nayo mpamvu ndio sababu abantu bakijyamye muri Babuloni, watu ambao bado mnalala katika Babeli. Ibi ngiye kuvuga ntabwo ari wewe wabikoze, haya ninayoyasema si wewe uliyeyaanzisha, hari ababikoze udahari, na wale walioanzisha wewe nta inama bakugishije, kushaurisha, wazapfuzize gusa kubiyoboka no kubigufa kwa sababu ya kutii na kusupport. Ariko nizera ko ntawe ubuze ubwenge buhunga, lakini najua hakuna ambaye hana hekima ya kunyabura ubwenge. Mtu anaweza kukosa hekima, ariko ntawe unyabura ubuhunga, lakini hawezi kukosa akili ya kutumia. Abuze kandi aba yarapfuye. Akikosa akili hiyo basi atakufa. Ariko ntabwo ari icyifuzo, lakini sio tumaini lao. Kwihuza n'isi, kujiunga na dunia, ndabara leta z'isi, nasema serikali za dunia, kwihuza n'andi madini, kujiunga na dini zingine, bituma itorero riba Babuloni, inasababisha kanisa liwe Babeli. Mbese ni Waadventiste barabikoze? Je, hayo Waadventiste waliyafanya? Ndio. Kamere kwihuza n'andi madini. Acha tuanzie kwa hilo la kujiunga na makanisa mengine. Muri hizi duhagazemo katika dunia yetu hii, mu mwaka w'1978, mwaka 1978, ni itangazo rya Papa Yohani Paulo wa II ryatanzwe. Ipo tangazo la Papa Yohani wa II litolewa, rivuga ko amadini yose agomba kwiyunga, linalosema kwamba dini zote sharti ziungane. Ryasubiraga byari bimaze iminsi myinshi byaravuzwe, ilikuwa linarudia mambo ambayo yamenenwa kwa muda mrefu. Mu 1979, mwaka 1979, ni amadini yose yitabye ko kamo. Ipo dini zote zilitii shauri hilo, harimo n'Abadiventiste umunsi wa karindwi, wakiwemo na Waadventiste wa Sabato. Muri uwo mwaka, katika mwaka huo, niyo Papa yavuze ko agomba kubaho Biblia mpuzamadini. Ipo Papa alisema inatakiwa kuwepo Biblia ya muungano wa makanisa. Baba bahise ngo ni Neo-Golgotha, katika lugha yao waliita Neo-Golgotha, ariko nihuje amadini yose, lakini ni Biblia ya muungano wa makanisa yote. Abadiventiste nabo baritabye, Waadventiste nao waliingia. Icyo nshatse kubabwira, nacho utaka kuambia hapo, mujye mwita kuri buri buhanuzi, zingatie kila unabii. Iki gitabo ngaje ni Biblia yitwa Ijambo ry'Imana. Kitabu hiki nilicho nacho ni Biblia, neno la Mungu. Iryo zina ryo si ribi, neno hilo lenyewe si baya, kandi ntabwo yita izina ribi, na hakuna naye jiita jina baya. Gusa ko izina ryiza ritabuza umukobwa kuruha, isipokuwa jina nzuri haliwezi kumzuia msichana kuchoka. Iyi Biblia yanditswe ite? Biblia hii iliandikwaje sasa? Dusanga yanditseho ngo Biblia yera, imeandikwa kwamba Biblia takatifu. Dusanganywe yanditswe ngo Biblia yera. Kawaida tunayo Biblia takatifu. Iyi Biblia hii ndabanza mvuge ibintu bishya biyirimo, atasema mambo mapya yaliyomo ndani yake. Nderekana ko hejuru ko barihuje n'ubutegetsi bw'isi, naonyesha kwamba juu ya kujiunga na ufalme wa dunia. Muhumbe neza icyo mvuga, hapo mpaelewe vizuri takachokisema. Umuntu w'Imana, mtu wa Mungu, nkawe ku giti cye, kama yeye kwa upande wake, niwe wa mbere ugombera kumvira ibivugwa na leta byose, ndiye wa kwanza naye takiwa kutii kila lisemwalo na serikali, bitanyuranije n'umurongo wa Biblia. Halo aliko tofauti na mstari wa Biblia, ariko ntabwo abwiriza ibyo yapangiwe n'abandi barenze Yesu, lakini hawezi kuhubiri aliyopangiwa na wengine wanaomzidi Yesu. Nicyo ndikuvuga, hicho ndicho ninakisema. Muri Biblia, katika Biblia hii, kubwo kushaka kuyobya isi,
kwa sababu ya kutaka kupotosha ulimwengu. Bongeye n'ibitabo ngiye gusoma. Waliongeza vitabu ambavyo ninavisoma. Ni Tobiti, ni Yudita, ni Esiteri mu Kigereki, ni Ubuhanga, ni mwene Siraki, ni Baruki. Ibyo ngiye ku gitabo cya Daniyeli, Abamakabe ba mbere n'Abamakabe ba kabiri. Hivyo ndivyo vitabu ambavyo vimeongezwa. Ibi vitabu hivi babyongeyemo babivanye. Wameviongeza wakiwa wamevitoa wapi? Ibyo bitabo byashyizwe mu mubare w'ibyemewe na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Vitabu hivyo viliwekwa kwenye orodha ya vitabu vinavyokubaliwa na Wakatoliki wa Rumi. Mu nama nkuru yabereye i Taranta mu mwaka wa 1546. Katika baraza lake lililofanyikia Taranta mwaka 1546. Ibindi namwe muzabyisomera. Ibyo byari mu Roma. Vilikuwa vimetoka Roma. Ibi bitabo bidutwaye iki? Vitabu hivi vina shida gani kwetu? Kabanze mvuga abanditse Bibiliya. Acha kwanza ni wasome walioandika Biblia. Narabavuga kabla ya kuwasema twebwe nk'ababwiriza ubutumwa buheruka. Sisi kama wahubiri wa ujumbe abahawe gukiza isi. Waliopewa kuokoa ulimwengu. Igitabo cyitwa ubutumwa bwatorera ubuzingo wa kabiri. Katika kitabu cha Message Shwazigo mara pili, urupapuro rwa 443. Kurasa wa 443. Haranditswe ko pameandikwa hivi: nta masezerano n'imikoranire tugomba kugirana n'abaruka isabato y'impimbano. Hakuna uhusiano na ahadi tunayotakiwa kufanya na wale wanaopumzika sabato ya uongo. Umuhanuzi yerekwa amagambo akurikira. Nabii akaonyeshwa maneno yafuatayo: ngo neretswe ko mu izina ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ilionyeshwa katika jina la Waadventiste wa sabato, hazaboneka agatsiko kayobora abizera, haonekana kakundi kanakoongoza washiriki, kababuza gushyira hejuru ibimenyetso bidutandukanya, akiwazuia kuinua ishara zinazotofautisha. ngo nibwo buryo bwiza bwatuma ibigo byacu bigera ku musaruro. Eti ndio namna nzuri ya kuwezesha taasisi zetu zipate mavuno. Ahadi baranditse ngo musije mukahatarisha taasisi zetu, ibigo byacu bitazagwa mu kaga. Wengine wameandika musije mukahatarisha taasisi. Ubwo nk'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kama Waadventiste wa sabato, ntabwo bemerewe namba, hawaruhusiwi kamwe kwicarana n'abaruka icyumweru, kaa pamoja na wanaopumzika ngo bagire ibyo bapangana, wapange mambo fulani. na kwicarana bakubwiriza, unaweza mkakaa pamoja wakikuhubiri, ibi biremewe, hayo yanakubali, ariko nta mikoranire. lakini bila kufanya kazi pamoja. Uko kwicarana konyine kaa pamoja sasa byabaye icyaha, imekuwa ni dhambi. ngaho haya mu 1979 mwaka 1979 umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, chama cha Biblia Rwanda, wakoranije inama yagombaga kwiga niba hakwiriye gukorwa indi Biblia nshya mu Kinyarwanda. Fanya baraza linalojadili kwamba iwapo kuna hitaji la kuandika Biblia mpya. Abari bahagarariye Kiliziya Gatolika walikuwa wamesimamia kanisa la Katoliki n'amatorero y'Abaprotestanti n'iry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi na Waadventiste wa sabato. Ubwo mukomeze ibindi hepfo, mengine chini mtafuata. Hata hepfo aravuze ngo chini panasema n'abahagarariye na wanaowakilisha abajyanama b'umuryango wa Bibiliya ku isi nabo bari bitabiriye izo nama. Makamu wa chama cha Biblia duniani nao walikuwa muri izo nama hafashwe icyemezo cyo gushyiraho umusobanuzi uhagarariye Kiliziya Gatolika. Katika baraza hilo wameamua kuweka mfasiri anayesimamia kanisa la Katoliki, uhagarariye inama y'Abaprotestanti, mwingine kanisa la Waprotestanti, uhagarariye Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, mwingine wa kanisa la Waadventiste wa sabato. Biblia y'igitandame irandikwa, Biblia potofu ikaandikwa. Idutwaye iki? Ina shida gani kwetu? Mwitangiriro 6 umurongo wa mbere, katika Mwanzo sura 6 mstari wa kwanza, nabo ahanditswe ngo abana b'Imana, naposema watoto wa Mungu barongora abakobwa b'abantu, wakawaoa watoto wa wanadamu. Abiga ibyanditswe, wanaojifunza maandiko, ni bene Seti, ni watoto wa Seti, barongoye bene Kayini, waliwaoa watoto wa Kaini. Muri Biblia ipfuye, katika Biblia hii potofu, bunze mukoni mwizere ya Yehova, waliunga mkono imani za Yehova. Ivuga ngo n'abamarayika baryamanye n'abantu, wasema kwamba ni malaika waliolala na wao, aba barwanye na Yesu, kapigana na Yesu, kuko yaravuze ngo sababu yeye alisema ijuru ndi barongora, mbinguni hakuna kuoa, ahubwo bambera nk'abamarayika, bali wanakuwa kama malaika. bivuze ko malaika atajya arongora, maana yake malaika haowi. muri Biblia, katika Biblia hii baravuze ngo, wamesema hivi, mu byongewe muri Danieli, katika vile vilivyoongezwa kwenye Danieli, bongeye igice cya 13, ongeza chapter ya 13, bashyiraho n'icya 14, ongeza na 14, no ku gice cya 3 bacomeka na kwenye sura ya 3 wakachomeka. Baravuze ngo, wamesema hivi, Danieli yabaye mu rwobo iminsi 6. Danieli aliishi katika tundu la simba siku 6. Bagemurwa n'umuhanuzi niba ari Zekariya, wakamletea vitu aliletewa na nabii Zekaria. Biblia isanzwe, Biblia ya kawaida, haranditswe ngo, imeandikwa hivi, Danieli wamute mu rwobo, Danieli wamtupa kwenye tundu la simba. Iryo joro usiku huo umwami ntiyasinzira, mfalme hakusinzia, ngo yibambura kare mu museso, akaamka asubuhi
asubuhi alfajiri waragenda avuga ngo Daniel mwaka akaenda byose wakize Daniel, je, Mungu amekuokoa? bamukuramo mu icyo gitondo Akamtoa asubuhi. ngaho mubihuze n'iminsi 6. Sasa muambatanishe na siku 6. muri iyi Bibiliya Katika Biblia ipo tofu. Abakorinto ba 2:14 Wakorintho wa pili 6:14 haranditswe ngo pameandikwa hivi, ntukifatanye n'utizera mudahwanye, msikubali usifungiwe nira pamoja na wasioamini. nuko handitswe. Ndivyo pameandikwa kwenye Iyo Biblia. baravuze ngo Lakini hii ipo tofu ntukifatanye n'abatemera Yesu, ambatane na wale wasioamini Yesu. bisobanuye ngo Maana yake ni kwamba bavuga Yesu bose wale wanaosema Yesu bafatanye n'abadifu, wote muambatane tu na Yesu. Lakini si kweli. abavuga Yesu Wanaosema Yesu cyetse bamuvuza amanyakuri, kwa wakimsema ukweli, n'abavuga nabi wakimsema vibaya ntitwakwifatanya. hatuwezi tukaungamana Muri nao. iyi Bibiliya Katika Biblia hii hari aho yavuze ngo kuna sehemu Yobu alisema niyo napfa ijapo ngo nitakufa nzapfa ngiyiringiye. nitakufa nikimwamini Mungu. aho haranditswe ngo Lakini kwa hii potofu niyo pameandikwa napfa n'ubundi nimfe ntacyo nari maze. ikiwa nitakufa nife sina faida yoyote. ngo niyo Kinyarwanda cy'iki gihe. Eti ndicho Kinyarwanda cha leo. muri iyi Bibiliya Katika Biblia hii hari icyo ndavuga, na kitu nitakisema. ngiye kwinjira ku nzoga yitwa immortalité de l'âme, Nikiingia kwenye pombe inayosema kutokufa kwa roho, kudapfa kwa roho. kutokufa kwa roho. mwari musanzwe muzi ko Kwa mnajua ya kwamba misa yapfuye misa ya watu ikorwa waliokufa mu Gatolika, inafanyikia Ukatoliki. ariko muri iyi Bibiliya Lakini katika Biblia hii Abamakabe ba kabiri Makabayo wa pili igice cya 12 sura ya 12 uhere ku murongo wa 38 kuanzia mstari wa 38 kugeza kwa 45 hadi 45 handitswe ngo igitambo cy'abapfuye. ameandikwa kwamba kafara ya watu waliokufa. Inyuma harandika ngo Nyuma wameandika ngo bajye hivi, basengera abo bapfuye waombee waliokufa kugira ngo bababarirwe ibyaha bapfanye, ili wasamehewe dhambi walizokufa nazo. uko tubyizera. Hatuamini hivyo sisi, Ntabwo tubyizera dutyo. hatuamini hivyo kabisa. Umubwiriza 9 Mhubiri sura 9 umurongo wa 5, mstari wa 5, Umubwiriza 9 mstari 9, umurongo w'10 Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10 haranditswe ngo pameandikwa hivi, abazima bazi ko bazapfa, walio hai wanajua kwamba watakufa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi, lakini waliokufa hawajui neno, ntibakibukwa, hawakumbukwi, nta n'ingororano bakizeye. hawana thawabu tena. Ahandi haranditswe ngo Wengine pameandikwa umurimo wawe werekejeho amaboko kazi yoyote unayokwenda kuifanya uwukorane umwete, fanye kwa bidii, ngo kuko ikuzimu aho uzajya sababu kuzimu utakapoingia nta mirimo, hakuna kazi, nta migambi, hakuna mipango, nta n'ubwenge, hakuna akili, nta no kumenya. hakuna hata kujua. None intumbi y'umuntu Sasa maiti ya mtu bari kuyijyana mu rusengero. wanaipeleka kanisani. Muri ibi bihugu byo tubayemo Katika nchi zetu ni misa imenyerewe. misa ambayo Ndi imezoeleka. kubona mu rusengero rw'Abadiventisiti wa Nasema kwenye karindwi, kanisa la Waadventista wa Sabato, naho mu Gatolika byo byari bisanzwe. Katoliki kwenyewe ni kawaida. Abakurikirana amaradiyo, Wanaofuata redio, yaba radiyo y'Abadiventisiti yo muri Amerika, kama ni redio ya Waadventista wa Marekani, kuri Noheli kwa katika siku ya Christmas, nabo bubatse igisharagati nk'Abagatolika, na wao walijenga kijengo kama Wakatoliki, bashyiramo agahinja, wanaweka katoto mbese kachanga, barayizihiza uko muyizi hose. wanapumzika Noeli kama mnavyoijua. Ibyo nabyo ni ubuhanuzi, Huo ni unabii. muzabikurikirane muri Daniyeli 5. Pate kwenye Danieli sura ya 5. Rushaza yaremye ibirori, Belshaza aliandaa sherehe. barimwe nuko n'umurinzi yamanutse, Waliangamizwa kwa sababu na mlinzi alishuka. baranyoye, Walikunywa, barasinda, wakalewa, n'umurinzi araza aranywa, na mlinzi akaja akanywa. kandi unyoye nyuma Tena anayekunywa baadaye anywana igihwama, anakunywa kwa kuko pupa, abandi baba bamutanze kwa kunywa sababu kare. wengine wamemuwahi kunywa Niyo mpamvu mapema. no ku maradiyo Kwa sababu hata katika redio ayandi madini dini zingine bo barakihanganya, wao bado wamevumilia, atari uko ari abanyakuri, si kwamba wao ni wa ariko ukweli, Abadiventisite bali Waadventista. iyi niyo bakoresha. Hii Biblia ndio Murebe wanaitumia. n'amigisho muri kwiga, Angalieni na lesoni mlizo ahanditse kubara, ambapo ameandika ubu kutoka. byabaye ibarura. Sasa hivi ni hesabu, Ahari Abefeso ambapo ni Waefeso. n'Abanyefezi, Sasa hivi ni Waefeso, kugira ngo berekane ko ili waonyeshe ya kwamba ibirori by'i Babuloni sherehe za Babeli batatanzweyo, walishatangulia ni ugushyira mu bikorwa vuba kuweka katika matendo haraka ibyashyizweho n'Ababuloni. yale ambayo yaliwekwa na Babeli. Noneho ibyo byari bituma itorero riba Babuloni. Hayo ni mambo yanayosababisha kanisa Ni ukwibuka n'andi madini kujiunga na dini zingine. baragikoze, Wamefanya, bagiye mu ruze rw'amadini. ingia kwenye muungano wa dini. Bibiri iranditswe Biblia imeandikwa muri izi nzoga 3, katika pombe hizi 3, imwe ndayirangije. moja nimemaliza. Kudapfa kwa roho barabikoze, Kufa kwa roho walishafanya, kuko nabo bizera ko sababu na wao wanaamini hari kwamba ikintumbi yakorerwa. kuna kitu ambacho maiti inaweza kufanya. Abazasoma kanuni, Watakaosoma kanuni za iyo kanisa bari gusengera intumbi, wanapomwombea
wanaombea maiti, bari no kuyishyingura, wakiingiza kaburini. hari akajambo bavuze, Kaneno wanasema, mu Kiswahili baravuze ngo, kwa Kiswahili walisema ngo na kumuomba Mungu ngono gusenga Imana ili aangazie giza la kaburi, kugira ngo imurikire umwijima w'ikaburi. ubwo se mu kaburi hari umwijima wuhe? Je, kaburini kunakuwa na giza haba gani? umucyo, haba umwijima, Kwani nuru ikihe kibazo? vina shida gani? Ibyo nibyo bita kudapfa kwa roho. Hivyo ndivyo vinaitwa kutokufa kwa roho. Indi nzoga Pombe nyingine bavuze ngo rejection de la vérité, kutupa ukweli, guta ukuri. kutupa ukweli. Ndabibutsa amateka mu minota mikeya. Nitawakumbusha historia kwa muda mfupi. Abadivantiste urufatiro rwabo n'ubutumwa butatu. Waadventiste msingi wao ni jumbe tatu. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'inyandiko za kera. Hao mtasoma kwenye maandiko ya awali. Avuze nyine gutyo. Anaposema hivyo, Uruhimbi rukomeye. jukwaa lililo imara. Ubutumwa bwa Marika wa mbere, Wa Marika wa kwanza, wa kabiri, wa pili, n'uwa gatatu. na wa tatu. Kwiga ubwo butumwa, Kujifunza ujumbe no huo, kubwiriza mu isi, kuhubiri duniani, bagomba kubifashwamo na Bibiliya n'umwuka w'abahanuzi. wanatakiwa kusaidiwa na Biblia na roho ya Urwo unabii. rufatiro, Huo ndio msingi. ibyo bita gutukurira, Hao sema kutupa ukweli ni sana, ugutandukana n'urwo rufatiro. kutengana na jukwaa hilo. Mwebwe ubwanyu muzisomera agatabo k'intambara ikomeye Ninyi wenyewe mtasoma pambano kuu k'ikinyarwanda, kale ka Kinyarwanda. avuze ngo uruhimbi rukomeye, Naposema jukwaa lililo na imara, buriya urwo rufatiro ni wale waliopanda jukwaa hilo barongera baruruka, baadaye ngo wakashuka bararukosora, wakakosoa ngo rurusheho kunogera abarwurira. ili liendelee kuwa safi kwa wale wanaopanda. Reka mbabwire, Niwaambieni ya uwo kwamba munsi bagabanuraga agaciro k'ijambo ry'Imana, siku waliposhusha thamani ya neno la ariko Mungu, ikibiruta byose ni umunsi biganaga andi madini kugira kanuni. ni siku walipoiga dini zingine kuwa na kanuni. Ibyo byanditswe mu gitabo cyitwa Hayo yameandikwa kwenye kitabu Madame Martin Ivano y'ubuhanuzi, kinachoitwa Ellen White Herald de Prophecy, urupapuro rw'112, ukurasa wa 112. icyigisho cy'ubwacyo cyitwa Base de la Doctrine Somo Adventiste, linaitwa msingi wa imani ya Waadventista. imfatiro z'imyizere y'Abadventiste. Msingi ya imani ya Waadventista. Ndasomaga sous-titre, Atasoma kichwa cha somo. Le credo de l'Église adventiste du 7e jour. Kanuni ya Waadventista wa Sabato. La Bible est notre credo. Biblia ndiyo kanuni yacu. Biblia ndiyo kanuni yetu. Nous rejetons tout ce qui a la forme d'un credo humain. Kanuni yose yanditswe n'umuntu turayanze. Kanuni yote iliyoandikwa na wanadamu Nous tunaikataa. prenons la Bible, dufashe Biblia, Tunakamata Biblia et le don de l'esprit de prophétie, n'umwuka w'ubuhanuzi, na roho ya unabii comme base de la foi, n'urufatiro rwo kwizera, kama msingi wa imani, et de tout ce que le Seigneur veut nous enseigner. Nani rwo rufatiro rw'ibyo Uwiteka ashaka kutwigisha na ndio byose. msingi wa yale ambayo Bwana atufundisha Nous yote. sommes donc contre la formation d'un credo. Turabanzi wakwandika indi kanuni. Sisi ni maadui wa yule atakayeandika kanuni Iri nyingine. jambo muryumve neza. Neno hili mlisikia. Naravuga ibi biba muri kanuni, Kabla sijasema mabaya ya kuko kanuni, naranabisoma, sababu sitayasoma, ariko mubanze mwumve ko kubaho byonyine ni ikibi. lakini msikie kwamba kuwepo kwa kanuni ni vibaya. Nous sommes contre la formation d'un credo. Uwo ni umwuka ubivuze. Turabanzi Sisi ni maadui wakwandika kanuni. wa yule atakayeandika kanuni. Umunsi bateraga umugongo ijambo ry'Imana, Alipotupa kisogo kwenye neno la ni Mungu, umunsi babonye batabwiriza ubutumwa, ni siku wameona hawawezi kuhubiri ujumbe, bakoresheje Bibiliya tumia Biblia n'umwuka w'abahanuzi. na roho ya Abo unabii. bakumva haba kandi gatabo Wale wakasikia kiwepo kitabu kingine kiyandikiwe nabo, kimeandikwa na wao, nuko kakabayobora. kikawaongoza Abafite indongozi y'umukuru wale w'itorero, walio na kanuni ya mzee wa kanisa. paje ya 7, Ukurasa wa 7 haranditswe ngo ameandikwa hivi: indongozi y'umukuru w'itorero kanuni ya mzee wa kanisa, n'indongozi y'itorero, kanuni ya kanisa, ibi bitabo byombi vitabu vyote hivi waba ari byo bihabwa umwanya w'imbere mbere y'ikindi gitabo. pewe nafasi ya mbele kabla ya kitabu Ubwo kingine. bari baguye. Hapo walikuwa wameandika. Erega nta nicyo cyatumye uyu mutwe mubona uhari, Hicho kilisababisha mlione kundi hili, kuko no kugira ngo bongere basubize agaciro ijambo kwamba ry'Imana. warudishe thamani kwenye neno Nta la niwo Mungu. mugambi w'ubugorozi, Ndiyo mpango wa kuganirira matengenezo, ikiremwa muntu ijambo ry'Imana. ni kurudishia kiumbe neno la Mungu. None iyi kanuni imaze kuza, Kanuni hii ilipokuja bari bataye ukuri. walikuwa wamepoteza ukweli. Madamu Iteri yaravuze ngo White alikuwa amesema kanuni hivi, zarwanya impano z'umwuka. kanuni itapinga karama za roho. Niyo mpamvu ivuga ngo habatiza pasiteri Sababu wenyine. wanasema anayebatiza ni pastor Biblia mwenyewe. ivuga ko umudiyakoni abatiza, Biblia inasema shemasi anabatiza, umwizera arabatiza, Kiriki anabatiza, n'intumwa irabatiza. na mitume Ibyo wanabatiza. byanditse muri Bibiliya. Haya yameandikwa kwenye Biblia. Kanuni iravuze ngo Kanuni
hii inasema umuntu asenga nahagaze mtu aombe kwa amesimama. Biblia inarahiye, Biblia imekanusha ivuze kusenga Imana wese apfukama. Inasema yote anayeomba apige magoti. Yesaya 45:23 45 mstari wa 23. ndetse mu gihe jambo ryo ntirizavuguruzwe. Inasema neno hilo halitapingwa. Yesu yarapfukamye, Yesu alipiga magoti. ntabwo mumurusha ubwiza. Amumzidi uzuri. Luka 22:41. Luka 22 mstari wa 5. Petero arapfukama, Petero alipiga magoti. mumurusha kuba pasitoro. Amumzidi kuwa pastor. Ibyakozwe n'Icyenda, Matendo ya Mitume sura ya 9 umurongo wa 40 mstari wa 40. n'abahanuzi Na manabii n'ababambye Yesu na wale waliomsulubisha Mariko 15:19 Marko 15:19 baramupfukamiye, walimpigia magoti. n'abapagani bavuye i Babuloni Na mapagani waliotoka Rumi Matayo 2:11 Mathayo 2:11 baramupfukamiye, walimpigia magoti. inyamaswa zitagira ubwenge Wanyama wasio na akili. Itangiriro 24 Mwanzo 24 11 mstari wa 11 zaramupfukamiye. walimpigia magoti. Icyo nshatse kubabwira, Ninachotaka kuwaambia kanuni niyo yazanye na biriya binyoma bindi byose nababwiye. ileta na ule uongo wote niliowaambia. Kuyemera cyonyine Bali tu kwari ukunyuranye n'ijambo ry'Imana. kutofautiana na neno la Mungu. None iyo wemereye kudapfa kwa Sasa roho unapokubali kutokufa kwa roho ukanyuranye n'ijambo ry'Imana, kutofautiana na neno la Mungu, hasigaye kimwe, kimebaki kitu ni kimoja, ukurwanya isabato. ni kupinga Mu sabato. gitabo kimwe cyabyo byitara umuzingo wa ndawibagiwe, Katika kitabu cha Testimony ngiye n'uwa mbere w'icyongereza, mgongo la kwanza harimo amagambo avuze ngo kuna maneno uwa yanayosema mbere w'icyongereza 578 ya Kiingereza kurasa 548 578 578 umuhanuzi yeretswe mu Abadivantisiti bameze nk'Abagatolika. nabii alionyeshwa Waadventista walioko kama Wakatoliki ngo baza bafite urubingo n'umusaraba, watakuwa na msalaba, ngo bagota urusengero, walikuteka kanisa, baragira bavuga ngo iyi nzira iragoswe, kisha wakasema nyumba hii imetekwa, ibirimo biragoswe. vitu vyake vyote vimetekwa. Nuko umuhanuzi ngo ari mwiyerekwa, Ndipo nabii alipokuwa katika wabona abo bagabo barabazi, akawaona hao wanaume akawafahamu, warindire ko hari uwo muri bo azi warengera ibyera, akaona kwamba mwanaume yoyote yule ambaye anamfahamika warabibura, kweli akakosa, bashaka uburyo asohoka arabacika, akatafuta namna ya ariko yabacitse bamukanurira ijisho ngo bamureba n'amatsiko. lakini alitoroka akawatoka wakimwangalia. Yari yeretswe ko n'imyizerere y'Ikigatolika izaza, alikuwa ameonyeshwa kwamba na imani za Kikatoliki mu bibwirizwa, mu biterane byo mu ruhame, katika mahubiri mikutano ya hadhara ngo no mu matorero na makanisani, ngo abapasitori b'Abadivantisiti bazabwiriza bizera kuruhuka icyumweru. wachungaji wa Kiadventista watawaambia washiriki kupumzika. Ibimaze gukorwa n'ibyo bikomeye, yale ambayo yanafanyika ndiyo makuu, icyo nacyo kizakorwa. hicho nacho kitafanyika. Ariko ibiringira itorero Babuloni bibiri barabirangije, vitu vinavyolifanya kuwa Babeli viwili walishafanya, inzoga ebyiri z'i Babuloni barazinyoye, hasigaye imwe za Babeli walishazinywa, niyo ikiri mu myiteguro ikomeye, moja iko kwenye maandalizi makubwa, kuko bizanyura mu isi nk'uburabyo, kwa sababu itapita duniani kama maua. nabo baraguye baba Babuloni. Wao walianguka na kuwa Babeli. Niyo mpamvu mubona abasukuti abajiya, Ndio sababu unaona maskauti wajia, ibyubahirirya heshima huku na heshima huku, kurwanira imyanya niyo bakayirwanira, yani nafasi za juu na huku, ibintu byinshi n'udasenga abona ko ari ibinyoma. Hata yule asiyeomba naona kwamba ni muri iki gitabo, katika kitabu hiki iyo uvuze ngo wikwita itorero Babuloni, unaposema kwamba siliita kanisa Babeli, ngaho nyewe sinongera kuvuga ngo ni itorero, mimi sitasema kwamba ni kanisa. ngaho wumva igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni kitabu cha matukio siku za nerekera ku musozo, nikielekea mwisho, paja 32 kurasa 62 haranditswe ngo, ameandikwa hivi: iyi torero rigaragaje ko ritakigendana n'ijambo ry'Imana, kanisa linapodhihirika kutokuwa na uaminifu kwa neno la Bwana, umwanya ryaba ririmo ari wose, nafasi yoyote ile ambayo liko, guhamagarwa kwaryo nubwo kwaba kwera kabone ko mu rwego rwo hejuru, ijapokuwa wito wao uwe wa juu na mtakatifu kiasi gani, Imana niyongera gukorana naryo, Bwana hawezi kuendelea kutenda kazi. hatoranywa abandi, wengine huchaguliwa, ngo abe bo bikorera izo nshingano z'ingenzi. kama majukumu hayo muhimu. Nicyo cyabaye ku Badivantiste umunsi wa karindwi, kimefanyika kwa Waadventista wa ibihano Sabato, by'itoro umuzingo wa 9, muda kwa kanisa gombo la 9, urupapuro rw'126, kurasa 166, ni icyigisho kivuze ngo sura inayosema umutwe w'abagorozi, kundi
kundi la watengenezaji. Nuko handitse Ndivyo pameandikwa. umutwe w'abagorozi Kundi la wana matengenezo. mu mwaka w'1909 Mwaka 1909. umuhanuzi abonye uko abadivantisite bihindanije Alipoona jinsi Waadventista kandi afite ibyiringiro ko Imana itata itorero ryayo, alikuwa na imani kwamba Bwana hawezi kulitupa kanisa lake. yeretswe umutwe w'abagorozi, Alionyeshwa kundi la wana matengenezo. yerekwa bagiye gukora nk'uko intumwa zakoze, Alionyeshwa ukienda kufanya jinsi mitume yerekwa walifanya. bagiye kugarura itorero ku kibanza cy'intumwa, Alionyeshwa wanarudisha kanisa kwenye msingi wa ababona bari kubwiriza hakaboneka kwihana k'ukuri, Alionyeshwa wanahubiri wakaonyesha ikaonekana uongofu. abarwayi bagakizwa, Watu waliponywa, kwihana k'ukuri kukagaragara. uongofu wa kweli ulidhihirika. Abona abantu amagana n'ibihumbi ngo bazunguruke isi babwiriza ijambo Akaona watu ry'Imana. maelfu na mamia wakitembea huku na kule kuhubiri. Avuze ngo Kisha akasema ubwo bugorozi bwasaga matengenezo hayo yalikuwa yanafanana nubwo twarakoze mu 1844 na yale tuliyoyafanya mwaka 1840. muzige amateka y'abadivantisite ba mbere, Jifunze historia ya Waadventista wa kwanza. baterana ku misozi nk'uku Walikusanyikia milimani kama hiyo. bakora batagira bakuru, Walifanya kazi bila kuona. bazenguruka isi batitabaje imbaraga zayo, Walizunguka duniani bila kujisaidia kwa bitanga atari umukire n'ubuhanga barusha abandi. walijitoa bila kuwa na utajiri na utaalamu juu ya uwo wengine. wari umutwe w'abagorozi, Kwa ni kundi la watengenezaji. n'uyu waje hano rero Hili mnaloliona. muri iki gitabo cy'intambara ikomeye Kitabu cha Pambano Kuu 658 658. hari aya magambo avuze ngo Na maneno yanayosema hivi. ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzabwirizwa Jinsi ujumbe wa malaika watatu ubwo utakavyohubiriwa. igihe kizaba kigeze ngo bwumvikane mu mbaraga, Wakati utakuwa umewadia usikika katika nguvu. uwiteka azakoresha ibikoresho byicishe bugufi Bwana atatenda kazi pamoja na watu wanyenyekevu bizaba byaritangiye umurimo we. ambayo watakuwa wamejitoa kwa kazi. ubuhanga bazaba baravanye mu Si mashuri, utaalamu kutoka katika shule. ahubwo bazaba barasizwe n'umwuka wera, Bali watakuwa wametiwa mafuta ya Roho Mtakatifu. abagabo buzuye kwizera kandi basenga, Wanaume wenye imani na maombi bazaba bashoreye n'imbaraga rudakumirwa, wakiongozwa na roho kubwa ya bafite umwete wera, wakiwa na bidii mtakatifu. bazajya kuvuga amagambo Imana izaba Wataenda yabatekereye. kutangaza maneno ambayo Bwana atakuwa mwema. Ibyaha bya Babiloni bizashyirwa ku mugaragaro, Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko y'idini duhatiwe gahato na leta Matokeo zizavugwa, makubwa ya amri za dini ambazo zitafanyiwa kazi na serikali. imyuka izavugwa, Umizimu utasemwa. amajyambere apfuye kandi yihuta y'ubupfapfa, Maendeleo potofu yatasemwa, yatawekwa wazi. imbaraga z'ubupfapfa byose bizashyirwa ku mugaragaro. Nguvu za upapa vyote vitawekwa Iyi wazi. nkuru ikomeye izatangaza imbaga. Maonyo haya makuu yatawashangaza wengi. Des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil, ibihumbi n'ibihumbagiza batari barigeze bumvise bityo, Watu maelfu na maelfu ambao walikuwa hawajasikia jambo hilo apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Bazumva na gutangara ko Babylone ari itorero riguye, watasikia kwa mshangao kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka riziza amafuti kwa sababu ya makosa n'ibyaha na dhambi no kwanga kwakira umucyo byoherejwe uvuye mu na ijuru. kukataa ukweli lililoagiziwa kutoka Abavuga ngo mbinguni. bikwita itorero Babuloni Wale wanaosema usiliite kanisa ntirizaba Babeli Babuloni, haitakuwa Babeli, ntibakagutangaze. wasimshangaze. Byaranditswe ngo Iliandikwa hivi, koko bazabyumva na gutangara. kweli watasikia kwa mshangao. ngo Imana ntiyaguhaye ubwo butumwa. Mungu hakukupatia ujumbe huo. Oya, mwivuga ibya Sitantoni, Msiteme mambo ya Stanton. mwivuga ibyo mu 1893, Msiteme vitu vya mwaka ahubwo 1890. nimurebe niba none mutujuje ibyatuma muba Bali Babuloni. angalieni kwamba leo hamjatimiza Ndasoreza ku rugero rumwe. Itahitimishia kwenye sehemu kuri moja rwa rufatiro dufite katika ule msingi tulionao ubutumwa butatu wa ujumbe wa aina tatu tuyoborwamo na Bibiliya n'umwuka w'abahanuzi. unaoongozwa na Biblia na roho ya dufite unabii. umuhanuzi Ellen White, Kuna nabii Ellen White, twemera ubuhanuzi bwe bali unabii kuko wake bwasohoye, sababu litimilika. ariko ubuhanura uyu mutwe Lakini unabii unaoonya kundi hili, ubuhanuzi bwe kuko harimo ubuhanura uyu mutwe, katika unabii wake kuna unabii unaotabiri kundi hili. byatumye bamwe mu Adventiste kandi benshi kandi bakomeye banga ibitabo bye, Ilisababisha katika Waadventista wengi tena wengi kabisa wamekataa vitabu vyake. kandi nanone kuko babivuze wazi mushobora kubamenya, Wao wakibisema waziwazi mtawaelewa. ni ibintu bikorerwa mu bwihisho. Ni vitu vinavyofanyikia ariko uchoyo. urugero rwo ndarutanga Lakini nitatoa mfano. nkurikije iri ni iryigisho. Hii ni lesoni.
ni ku rupapuro rwacyo rw'ijana na 12 ni kwenye ukurasa wako wa 112 muzageze ku ijana na 13 utafika 113 yitwa impano y'ubuhanuzi naitwa karama ya unabii. iri ndarivuga mbanje kubabwira ibintu Atalisema baada ya kukwambia jambo. mfite igitabo Ana kitabu kirimo ingingo 83 z'abahakanyi barwanya Ellen White, kina hatua 90 na ngapi? 83 za watu wanaokana mafundisho ya Ellen White. ndavuga mwe ebyiri, Atasema mbili. baravuze ngo Walisema hivi ukore ko Ellen White yeretswe Adamu, kwa sababu Ellen White alionyeshwa Adam, wakerekwa mu gihe cya Nowa, akaonyeshwa watu wa kipindi cha Nowa, wakerekwa n'abandi bapfuye ba Isaka n'abandi, watu wengine waliokufa na wengine. ubwo yabonekewe n'abazimu, Eti alitokewa na mizimu. kubw'ibyo niba mwemere. Eti kwa hiyo hawamkubali. Izo ngingo Hatua hizo nizo banditse mw'iri ryigisho. ndizo wameandikwa kwenye lesoni hii. Ellen White mwebonye Eti Ellen White yabonye Satani atarawa, na shetani yabonyeho mu gihe cya Nowa, aliona watu barabirondora wakisema, bageze hepfo baravuga ngo chini wakasema, mbese amagambo ye twayafata dute? je, mambo ya Ellen White tuyakamateje? Dufashe urugero, Tukichukua mfano, abashyira ubutumwa bwe mu rwego rumwe n'ubw'abantu nka Martin Luther, watu wanaoweka ujumbe wake katika level moja na ya Martin Luther, bibereye mu isi y'intekerezo zidashyira mu gaciro, wako kwenye dunia ambayo ni ya mawazo yasiyothamini. mwumve ahantu Sikia sehemu hii, mbese abo bemera Luther, hawa nao wanamkubali Luther, ariko ngo ntabwo bakwemera ko na Ellen White nawe yaba ari umuntu nka Luther. lakini hawakubali kwamba Ellen White ni mtu kama Luther. Dushobora kwemera ibyo avuga ku giti cye, Bali vitu anavyosema kwa upande wake, ariko ibyo bikaba byatuma haboneka ibibazo byinshi, lakini hivyo vitasababisha yaonekane maswali mengi. twebwe nk'itora tudakunze kubonera ibisubizo by'ako Sisi kanya, kama kanisa ambao hatuoni majibu katika muda huu, cyangwa tugomba kumufata nk'umubeshyi au tutamkamata kama muongo cyangwa umusazi au mwehu cyangwa intumwa ya Satani, au mtumwa wa shetani. bityo rero ntidufate inyandiko ze nk'ukuri. Kwa hiyo tusikamate maandishi yake kama ukweli. ubwo nibwo buryo bwonyine bw'ubusobanuro bushoboka. Hiyo ndiyo maelezo kamili. ubwo se nibanga umuhanuzi, Je, wakimkatana bazongera kwiyita itorero bate? je, watajihitaji tena kanisa? ni ikindi, Ni kitu kingine. ubwo icyo cyo niba burondiri, Hicho ni kibabe. ubwo ntiwabura rimwe ngo ubure n'irindi. Sababu wewe kukosa hili. muzasoma inyigisho ryo mu 2000 Tasoma lesoni ya 2002 mu kwezi kwa karindwi tariki ya 6 mwezi wa 7 tarehe 6 rivuga 336. inasema namba 166. byari bisanzwe bizi ko Ilikuwa inajulikana ya kwamba uwo mubare ari uwa papa. idadi hiyo, alama hiyo ni ya papa. mu magambo muri ku ngofero avuze ngo Vicarius Field Day, Katika maneno yaliyoko kwenye kofia yake yanayosema Vicarius cyangwa se Vicaire du Fils de Dieu, cyangwa se umusimbura w'umwana w'Imana, au mwakilishi wa mwana wa Mungu. mu mibare y'ikiromani Katika idadi za Kiromani biba 336. kwa 166. muri iyo nyigisho baravuze ngo Katika lesoni hiyo walisema mwise by'umuntu, msimchafue mtu, iminsi nizatwereka nyiri uwo mubare, siku zitatuonyesha mwenye idadi hiyo, mwenye alama hiyo. n'imodoka z'i Yerusalemu zirawufite, Hata gari za Yerusalemu zina hesabu hiyo. wari perezida wa Amerika naririgani ngo muze naryo umubare urimo, Aliyekuwa rais wa Marekani namba hiyo anayo. ngo mwise by'umuntu rero iminsi izatwereka nyiri uwo mubare. Mchafue mtu sasa, siku zitatuonyesha. ariko mu ndigisho yandi mwize, Lakini katika lesoni mu zingine, bitabo by'ubuhanuzi nk'icyitwa Daniel and Revelation, katika vitabu vya unabii Daniel na Ufunuo, uwo mubare nuwe. alama hii, hesabu hiyo ni ya ibi byose ni ukukwereka ngo vitu vyote hivi ni kuonyesha ya si kwamba itorero ni ikindi. sio kanisa bali ni kitu kingine. niyo mpamvu Imana yadutoranije Ndiyo maana Mungu atuchagua kugira ngo tuvuge ijwi, ili tuseme sauti hii. abashaka gukira bose Wale wote wanaotaka kupona bahunge. wakimbie. noneho rero nsoza, Sasa ninamaliza. ntabwo uzajya mu ijuru unyuze mu idini yawe, Huwezi kwenda mbinguni kupitia kwenye dini yako, ahubwo uzanyura mu butumwa bwiza buheruka n'ubwemerera bali bukweza. utapitia katika ujumbe wa mwisho ukikubali ukutakasa. ntabwo uzagundira idini y'ukuri kw'izina Hautakumbatia dini ya ukweli kwa jina ngo ujye mu ijuru, weti uende mbinguni, ahubwo nushaka uzareka izina wite bali ku kuri. ukipenda uache jina lakini ushughulike na ukweli. nawe wabaye Babuloni. Na wewe umeshakuwa muri Babeli. aya masaha Katika masaa haya nifuza ngo abantu bose bumvishire ijwi, nahitaji watu wote wanaosikia sauti hii bareke ibyo bimenyerewe, waache hivyo vinavyozoeleka, bitonze, kwa umakini, batuje, kwa kutulia, bagenzura ijambo ry'Imana. wachunguze neno la Mungu. n'abakuyobora Bali wale wanaokuongoza barakuyobya. wanakupotosha. yanditse Yesaya 9:16, Kwenye Isaya 9:10 abayobora aba bantu barabayobya. wanaoongoza watu hao wanawakosea. Muzayire 15, Mwanzie 15. kandi abakuyoboye Tena wale wanaokuongoza bakuyobya wanaokupotosha ntibazabibazwa bonyine, wataulizwa wenyewe. ahubwo murongo uravuze ngo Bali mstari huu n'abo bayoboye bararimbuka. wale wanaoongozwa
wanaangamia. Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, Yesu bado yuko kwenye kiti cha rehema, akiyobora ubwonko bwawe ngo bwumve bwiyumvise, akiwa bado anaongoza akili yako ielewe, akiduhongerera kugeza ibyaha byacu tubibaharirwe, akiwa bado anatutolea kafara kwa dhambi zetu. Nimutanguranwe, basi muwahi mwinjire mu bwami bwe bw'Imana, katika ufalme wake ikiwezekana. Ndabibasabiye, nawaombea hayo, sabirane mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu.